Pozdrav ekipa, dobrodošli u novu epizodu. S nama je danas Mislav Ilić, kandidat CSU-a za gradsko vijeće Augsburga i krim policajac u Njemačkoj. Pa evo Mislav, ako nam možeš nešto više reći o sebi. Mogu, evo, od mene isto Bogić. Zovem se Mislav Ilić, imam 36 godina, po struci sam krim policajac, rođen u Zagrebu, odrastao ovdje u Augsburgu, u Njemačkoj. Tu sam već od 92. ili 1. tu negdje. Znači, kad mene pitaju, di si bio 91. ovdje u Augsburgu. Znači, ovdje normalno otišao, znači, pohađao ovu školu, bio ovdje i završio maturu svoju. Počeo u akademiji raditi 2009. godine, ako se ne varam. Tu sam počeo, znači tad sam krenuo u policiju. Prije toga sam se još nešto bio i upisao na faks za građevinu. Bio 2 mjeseca na baušteli. Znači, ne ide nigdje bez baušteli. Pa ne ide, ali nije mi nešto bilo što ja znam, nije mi bilo interesantno. Znači, mislim, ok je bilo to vrijeme tamo, isto super, 2 mjeseca sam radio velim tamo to baš ono bilo ljeto, znam. Ali ipak sam se odlučio za policiju i eto, radio od 2011. do 2015. 16. tu negdje sam bio u Minhenu, Laim, znači to je zapad Minhena, isto normalan policajac, znači to, kako nas kaže, prašnar, je tako? Pa je, da. Obični ono pedrekač. Službenik. Da, je obični službenik u uniformi. Tu i tamo bio jedno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova za vrijeme tog prvog vala azilanata 2015. Tad sam bio sam u prvoj toj kasarni koja je tad bila prvi centar za izbjeglice u Minhenu, isto to je bilo u Minhenu. I vratio se u Augsburg i velim tu 15. 16. I od 2019. sam već u krim policiji ovdje u Švabiji, znači zapravo to više Švabe cijela. Aha, znači to nije samo grad Augsburg? Nije samo Augsburg, da, ja sam da. Znači moj cijeli taj kao reon je cijela sjeverna Švabija, eto tako to je da budem korektan. Znači Dillingen, Nöttingen, imaš Bobingen i Augsburg, naravno Eichach i tako dalje. Roditelji su već bili ovdje, znači ti si došao ko mala beba, ajmo reći. Pa ne, roditelji su se upoznali u Zagrebu, mama mi je radila kao fizioterapeut u Zagrebu na Rebru, ako se ne varam. Studirala je tamo isto u Zagrebu, znači mama mi je manje više bila, da, oni su tamo upoznali, u Zagrebu. A otac mi je u Njemačkoj već od 73. 4. Znači on je tu negdje, otprilike tu ono kad je, tu negdje 72. 3. tako ako se ne varam. Bio prvo u DDR, znači u istočnoj Njemačkoj je radio par godina, pa je došao u BRD, znači na zapadnu Njemačku. Ulm, ne znam gdje nije bio, u Kanadi jedno vrijeme živio, ako se ne varam, čak 2 puta je bio u Kanadi. I velim, upoznali su se u Zagrebu, onda kad je krenuo rat, otac je tražio opet zapravo posao u Kanadi. Tu nešto sa papirima nije uspjelo. Mi smo bili kao bebice s mamom u Posedarju, to je tamo kraj Zadra, do 91. sad ne znam koji mjesec, 5. 6. I tata, pošto ima još neke vezice u Njemačkoj, nas vukao tamo u Augsburg i otac smo i u Augsburgu, mama, Paul, ja, znači imam brata blizanca, Paola, eto i otac smo u Augsburgu. Da li je s nama tu do ovdje danas Paul ili Mislav? Mislav. Dvojajčan je, tako ja sam onaj tamniji, on je malo svjetliji, ja sam ljepši i šarmantniji. Može, ako ti tako kažeš. Pa je, trust me bro, bi rekli trust me bro. Dobro, ok, znači cijeli taj proces, srednja škola, mala škola, ajmo reći, upisao si akademiju, poslije toga, što je možda malo, mislim, barem iz mog iskustva, ne znam baš puno policajaca ovdje koji dolaze sa našeg područja. Pa kako ide taj cijeli proces upisa na akademiju, selekcije, da li je ko kod nas ili kako funkcionira ovdje? To je sad dobro pitanje jer ne znam kako je u Hrvatskoj, ali ovdje ti to funkcionira, znači moraš biti, mislim ja sam bio nisam bio čak ni među prvima,
prvi EU državljanin, jer ja imam hrvatsko državljanstvo, nemam njemačko, jel? Mnogi od naših misle da imam njemačko državljanstvo, pa sam tako ušao u policiju, nego ne. Ti kao EU državljanin isto imaš pravo raditi ovdje kao policajac, samo što moraš napraviti još neki ekstra ispit, oni to zovu kao dolmeđa test. Znači da znaš i njemački, i hrvatski, ili talijanski, grčki, šta već, jel? Treba ti najmanje, ako se ne varam, srednja škola i imaš, bravo, i test, taj sportski test ima. Znači ideš u Minhen, tamo te pozovu u Minhen, cijeli dan imaš, to je prvi dan, te neke sportske testove, drugi dan su teoretski i kao jezični. Ali dobro ga krenio, mislim da Hrvatska nije bila u Europskoj uniji. Hrvatska nije bilo u Europskoj uniji, ali to je isto bio program, pošto su Hrvati jedna od najvećih manjina ovdje u Njemačkoj, čak i u Bavarskoj. Mi smo do neke godine bili čak oko koliko nas je bilo u Njemačkoj? 500 skoro pola milijuna, sad smo malo pali, dosta se vratilo u Hrvatsku. Ali pošto smo jedna od većih manjina, su Njemci i Bavarci bili među prvima, rekli da bi bilo najpametnije i zaposliti strance, znači koji su kao multiplikatori, kažu, ili medijatori, jel, ovdje, znači, tako da su počeli tako uzimati Hrvate. Recimo iz naše misije ovdje u Augsburgu je prva Hrvatica zapravo bila gospođa Čalušić. Znači ona je prije mene već 5-6 godina krenula, tako da ja nisam prvi, nisam jedini ovdje, ima nas sad više u Augsburgu, barem u Švabi, ima oko 10-ak Hrvata sad. U policiji, krim policiji? Ne, u krim policiji sam jedini. Aha. Ja sam jedini u A u policiji, misiji? ali baš u policiji, cijelo, znači u Švabi, znači imaš u Bavarskoj, sad ne znam koliko ima, znam u Švabi, našoj pokrajini ovdje, imaš oko 2000 policajaca, od toga su možda 10-ak, 10-ak Hrvati, eto. Super. Otprilike. Odlično. Znači nisu više baš na zero. Znači možemo slobodno onda reći da, mislim, naši ljudi sad misle, ok, to je recimo 90% ljudi to misle, ja sam iz Hrvatske, ne mogu biti policajac ovdje. Ali u drugu ruku, to što si ti rekao, ispada da u jednom trenutku i ovdje je policija shvatila, s obzirom da dosta ljudi dolazi, pogotovo s Balkana, Turske i ostalih zemalja, da bi bilo isto tako dobro imati ljude s tih područja u policiji. Da, i oni su to i čak i ofenzivno baš vrbovali ljude, samo što to nije baš stiglo do naše misije, bi rekao do naše zajednice, ali velim, znači ti kao punoljetni EU državljanin nemaš nikakvih problema, možeš, znači kako oni kažu, bewerben i primit će. Naravno moraš proći testove, ali Da. za akademiju. Što te onda potaklo na taj posao? Mislim, većina ljudi, Mislav kuhar, Mislav doktor, Mislav medicinski brat, ali evo, Mislav u kriminalističkoj policiji. Baš u tom smjeru da si krenio. Pa ja sam zapravo mislio poslije škole, ja sam završio FOS, sad ne znam šta bi to bilo u Hrvatskoj, Fachoberschule. Znači ja sam poslije toga mislio, ili ću studirati ili krenuti u vojsku. Pošto sam tada imao i dalje imam hrvatsko državljanstvo, sam bio tada sa 18 godina, 17 koliko sam imao sa tatom u Hrvatskoj i to malo tematizirao, imam interes krenuti u vojsku. Mi smo tada, mislim, tu negdje i ušli u NATO kao Hrvatska, rekao je, a tata mi je rekao tad, pazi, sa 700 eura ginuti tamo u Afganistanu, to je malo glupo, otprilike. Pa ako te tako nešto slično interesira, ajde onda u policiju i onda bolje to odradi u Njemačkoj jer malo veći standard i tako dalje, tamo si odrastao i poznaješ ljude i mentalitet. Tako da sam tako i krenuo u policiju. Znači moj prvi cilj je zapravo biti ili postati vojnik, ali na kraju krajeva je meni čak ovo top. Znači, to što pročitao sam na internetu, to vjerojatno vredi u Hrvatskoj, ali ne znam da li vredi u Njemačkoj, da, znači u vojsku jedino mogu ljudi sa državljanstvom te zemlje. Odnosno jedino tim državljanstvom. Kužiš šta mislim? Znači, ako imaš hrvatsko i njemačko, mislim da onda ne možeš u vojsku u Njemačkoj. Recimo u Njemačkoj to planiraju,
to planiraju jer im fali ljudi, da isto ciljaju na to da u idućih par godina će uvesti čak to da isto kao EU državljanin ćeš moći i u njemačku vojsku. To je bio neki plan. Sad ne znam kakav je sad koji smo sad fazi te organizacije, ali su to već rekli da nećemo. Jer mislim što ima na neki način ima tu i logike, jer pazite manje više sve su ili dobar dio europskih država i zemalja su u istom NATO paktu, tako da sad ja kao Hrvat lupam sad bio pod komandom njemačkom ili hrvatskom. Dođe na isto. Pa na kraju krajeva, znači to je uvijek bila ta velika ideja, znači NATO-a i Europske unije, na kraju dođe na isto. Jel? Želio bi se malo dotaći teme, s obzirom evo, da smo ista generacija, ajmo reći starija generacija. Možemo slobodno reći da su današnje generacije, da lijepo kažemo, lude. Pa htio sam te samo pitati, pošto si već 2-3 puta spomenuo oca, htio sam malo da koja je uloga znači, oca ko figure u tom svemu odrastanju i znači rekao si dogovorio se s njim, pričao s njim, savjetovao se s njim šta treba dalje. Jer danas možemo slobodno reći da nekako su klinci i nove generacije počeli manje cijeniti tu figuru oca, majke, pogotovo oca. Pa čisto je tako da s jedne, znači, druge generacije, kao što smo mi, da objasnimo tu figuru oca u odrastanju. Pa ovako, ja bih rekao da su, sad ne znam da smo mi bili puno bolji recimo kao klinci nego ovi sad. Ja mislim da je ta, rekao moj stari dječulija, da je to uvijek bilo na neki način ludi, samo što se im danas sve više onako malo prašta. Znači, oni kao pusti ga, mlad je, vamo tamo, da je to malo problem, zapravo hendikep cijele ove liberalne sredine koja je se na neki način čak izgubila respekt prema starijim, znači što je. A otac ko otac, pa evo ovako, ja sam uvijek bio dosta problematično dijete i u osnovnoj školi, mislim, mene su htjeli izbaciti iz osnovne škole, vamo tamo, ja sam uvijek pravio neki problemi i otac je mi uvijek bio taj koji kako se kaže, nekako daje neki smjer, ovako reći. Znači, nije on baš bio nešto prestrog, ali otprilike, dobio se neke granice, u okviru tih granica, otprilike, Miki, možeš raditi što hoćeš, ali, nemoj sad, pretjerivati. I tu i tamo moram reći da, pa šta ja znam, tebi kao pogotovo muškarcu ili recimo da mi bi trebali shvatiti da je otac jedna figura u tvom životu, to ti je zapravo najbolji prijatelj. Nećeš nikad imati drugog, bilo koje muško biće, da ne kažem, koje će raditi za te, mislim se toliko boriti za tvoj interes kao otac. Mislim, to boljeg prijatelja nećeš nikad imati. I to je nešto što, ja mislim da smo to nekako izgubili, taj, kako se kaže, ne znam kako bih rekao, odnos prema obitelji i pogotovo roditeljima, što je. Ali sada smo mi puno bolja generacija nego ovi sad bili, jel? Dobro, možda je to što si malo prije rekao. Pa stroža hijerarhija je bila. Možda smo mi imali samo malo više respekta prema starijim osobama, to sigurno. Pa ja bih rekao to da, jer se ja bih to nazvao, tipa one neke hijerarhije su bile malo strože, ovako reći, u naše vrijeme nego što su sad. Znači sad roditelji pokušavaju biti najbolji, ovako, znači po spiki recimo, najbolji prijatelji s djecom, ali što je meni uvijek otac rekao, ja ti nisam prijatelj, ja sam tebi otac otprilike i to moja je zadnja. I to sad pokušavaju taj neki laissez-faire education, to meni bez autoriteta, bez nekakvih okvira. Po meni je to zapravo veliki hendikep ove naše, te današnje generacije, ako reći mladih. Dobro, znači odlučio se ipak za policiju, da nećeš ići po metak za 700 eura. Pa mislim, to sam vam plakat, sam rekao da, sad ne bi krivo shvatili. Prošao si te ispite, testove, testiranja, upisao si akademiju, pa eto, ako možemo malo proći, znači ući dublje u tu akademiju, znači kako to ovdje funkcionira.
Pa evo, na akademiji ti si na akademiji zapravo 2,5 godine, bio sam 2,5 godine, onda, znači, i to su podijelili na semestre. Znači, prvi semestar, to ti je ono, neka gruba obuka, mislim, uvijek tema su naravno zakoni, znači učiš zakone, ne sad kao pravnik, ali ono, otprilike, jel? To ti je na dnevnoj bazi. Znači, šta još imaš? Imaš pucanje, znači oružje ti isto tema, naravno isto imaš pištolj, kraj sebe dobiješ i tu obuku. Sport 2-3 puta tjedno. Znači, ako do testa nisi bio neki, kako se kaže, sportni tip, postaćeš u policiji. Znači, to je isto bilo standard. I to zapravo, znači, u prvom semestru imaš praksu od tjedan dana na stanici negdje vani. U trećem semestru imaš od mjesec dana i kako je bilo isto, četvrtom imaš od 3 mjeseca. Znači, i tu imaš kao neke ispite tamo, jako su to više kao simbolični neki ispiti na praksi, ali kao imaš ih, jel? I poslije svakog semestra imaš te glavne ispite, znači, sad ne znam kako bi to rekao, imaš, kako bi to preveo, Strafrecht. Dobro, da, mislim, Pa kad završi jedan dio, jedan rok... Znači da odradiš te ispite glavne, Da, Znači da. ti imaš svaki semestar, imaš glavne ispite po 5-6. Semestar položen, idemo dalje. Idemo dalje, znači to ideš po semestrima, znači i onda zadnji semestar, to su glavni ispiti, imaš usmeni, pismeni i još nešto iz prakse isto te testiraju i to je to na kraju, onda završiš ili negdje po Bavarsku ili u Minhenu. Pošto sam ja bio u toj generaciji gdje su tražili dosta policajaca u Minhenu, jer je Minhen kao glavni grad naše pokrajine ovdje u Bavarskoj, je najveći dio završio u Minhenu, tako da sam ja završio u Minhenu. I znači onda, to je ovo što si rekao, postaješ šljaker. Pa je, Znači, da. policajac na ulici, da, to temeljni kontrola policajac. prometa ili... Temeljni policajac, znači to ti radiš zapravo se nije to samo promet, nego sve, znači neke tuče, lupam, evo, svađe, mislim, neke svakodnevnice, ovako reći, znači sve probleme, kad ne znaš koga će zoveš policiju i policija dođe, znači Policija izlazi na mislim, teren. backup za sve otprilike. Pa da, to je temeljna policija, temeljna policija. Da li onda imaš neki vremenski rok da se odlučiš možda šta želiš dalje? Odnosno, da li želiš ići dublje u neku karijeru u policiji ili ostaješ rad samo kao policajac? Pa ne, možeš se ti odlučiti, recimo imamo civilnu policiju, imamo koji se manje više bave samo sa drogom. Imaš odjela, recimo samo u krim policiji već imaš, znači imaš krim policiju, imaš kao je kažu temeljnu policiju. Imaš interventnu, imaš ovi koji lete helikopter, imaš ove za psima, imaš taj kao tehnička grupa, to nazivaju, znači to su ovi koji... Cyber? Imaš cybercrime, da, bravo, znači imaš dosta toga, imaš onda u krim policiji temu, evo, prostitucija, šta znam, isto... Organizirani kriminal. Pa da, kapital i tako dalje, znači što se toga tiče, možeš teoretski se svačim baviti, u praksi to baš i nije tako, jer pazi, oni uvijek gledaju, naravno gledaju kakav si imao, kakav si bio na zadnjim ispitima i jesi kompetentan za to, znači to si ipak malo gleda. Ja, znači, neće uzeti sad u interventnu nekog tipa koji recimo se ne bavi sportom i ne voli se tuć i ne funkcionira u grupi, što je najveći faktor. Ja, znači, interventne policije. U interventno, recimo, da, u krim policiji ista stvar. Ako si tip koji recimo ja manje više radim sa mrtvacima ili na mrtvacima, jel? Ako ne možeš to gledat, mislim, tu ti je pogrešna adresa, jel? Znači, to ipak malo gledaju. Da li je to forenzika ili si ti prvi na mjestu događaja? Ja sam kao uvijek to bude teško ljudima objasniti, pa kažem, ja sam kao onaj tip iz CSI Miami, znači ja sam ona stanica između temeljne i krim policije, znači sve što se radi na licu mjesta, to odradim ja. I onda imaš kao ove naše specijalne komisarijate, komisarijat, ja za njih taj prvi dio odradim. Znači ja znam manje više sve što se krim policije tiče, ja sve pomalo nešto znam, ali ništa baš perfektno. Zato imaš te
baš ekstra odjela. Da li je to došlo sa ovim seminarima, znači ili si išao nešto dodatno da ideš naravno, u smjeru krim policije? Pa ideš nešto dodatno, samo što, eto, velim, imali smo veliki val penzionista u bavarskoj policiji, tako da im je falilo ljudi. Tu sam upao i sad nije bilo baš nekakvog vremena za neke velike, za neku školu, tako da je to više bilo learning by doing, bi rekli Englezi. Okay, da. Što je mislim, ima hendikepe u tome što dosta sfušaš na početku, ovako reći, ali se brzo i naučiš. Tako da, ali velim, od 2019. sam tamo, znači to su ima već 7 godina, da sam dosta krim policajac postao, ovako reći, da me kolege dosta cijene. Dobro, ako kolege kažu, onda se slažem. Pa da, i šefovi zapravo, da. Dobro, vidio sam, ne znam da li je to povezano, da si u nedjelju bio na nekom skupu, to je vezano za policiju. Je, da. Vidio sam i kod tebe na Instagramu da stoji u opisu. Mislim, nisam točno skužio šta je to, pa evo čisto ako možeš objasniti malo. Aha, pa dobro, ja sam član naravno sindikata za krim policiju, ili te krim policije, i pošto se uvijek bavim i politikom i tim nekim socijalnim temama i tako dalje, sam upao i upravu našu, recimo sad na nivou Švabije. I sad to je bio skup cijele Bavarske, ili to naših sindikatija Bavaraca, i tamo su mi izabrali kao dopredsjednika sad za Bavarsku. Znači, to su bili izbori i onda ti dođe ministar unutarnjih poslova, ovi iz ministarstva, načelnici i tako dalje. Znači, to je bio više kao... Pa baš skup, baš samo za policajca, ako reći, u vezi tog sindikata. Eto, čestitam usput. Hvala. Ako možemo onda, evo, pošto sad živiš u Augsburgu i već tu duže vrijeme, ja nisam ni znao, rekao si sam da je Augsburg 3. najsigurniji grad u Njemačkoj. Pa najsigurniji gradovi u Njemačkoj su ti zapravo skoro sve njemački gradovi. Ovi bavarski, gradovi. Zato što Bavarska je Bavarska ti je najsigurnija pokrajina u Njemačkoj. Bavarska ti isto što se ekonomije tiče najjača, ako se ne varam. Dobro, mi konkuriramo malo sa Baden-Württembergom, pošto je Baden-Württemberg isto industrijska pokrajina, kao što je Bavarska bila, ili je, i dalje je. Mi smo ti, što se tiče integracije, najjači. Znači, kod nas je najmanje zaposlenih migranata u Njemačkoj i Bavarskoj. I najkonzervativnija pokrajina Njemačke. I konzervativci su uvijek za red, rad i disciplinu. Tako da smo, i što se tiče sigurnosti, to je fokus uvijek bio u ovoj pokrajini, najsigurnija pokrajina. A najsigurniji gradovi, pazi ovo, najsigurniji grad Njemačke ti je München, pa Nürnberg, pa Augsburg. Onda dođe Sva tri u Bavarskoj. Sva tri u Bavarskoj. Ja bi, to što si rekao, red, rad, disciplina, ja bi se složio da zato se naši ljudi jako dobro i snalaze ovdje. Koliko god mi htjeli, na primjer, praviti razliku između Hrvatske i Njemačke, mislim da su pogotovo starije generacije, ali evo i naše generacije, da smo mi jednostavno navikli na taj jedan red, rad, disciplinu i da sustav funkcionira i tu se dosta dobro snalazimo. Mislim da zato i je Bavarska toliko puna ljudi iz Balkana, Hrvata općenito. Mislim da smo se jako lako prilagodili sustavu. Pa zato što ti sustav i nudi i prilike, dosta prilika zapravo. Pazi, ti ovdje Njemci, to cijenim kod njih, ne zato što su oni odrastao, nego zato što ih kao narod dosta cijenim, oni cijene rad. Što je. Mislim, ako si ti, možeš ti biti iz Bangladeša, šta ja znam, ako si ti šljakađija, baš to prolazi. Znači, to oni cijene. Ako se još malo trudiš i naučiti jezik i vamo tamo, to oni cijene. Nisu se oni neke koji ćete, jako i vole neke uvijek sotonizirati, da te oni ocrne Njemce, što ja ne volim. Oni ti uvijek nude priliku. Šancu ćeš dobiti, ali se moraš i dokazati. Znači, nećeš ti ništa pokloniti. Što je. Dosta ljudi u Hrvatskoj to ne voli, zato što kod nas, ajmo reći, svi misle da nešto zaslužuju. Bez zalaganja i bez rada. Mislim, kogod se ljutio, to je tako. I onda, s druge strane,
kod nas jako teško dobivaš priliku, s obzirom na neke druge stvari. Ovdje je dobivaš, i znači to što ti kažeš, ako se trudiš, radiš i napreduješ. Ali ima isto tako dosta ljudi koji su jednostavno navikli da im se sve da, znači da dobiju sve na osnovu nečega. I onda, recimo, ako ti isti ljudi dođu ovdje, jednostavno shvate da svijet ne funkcionira tako. Da ipak za neke stvari se moraš malo i potruditi i dati sebe da bi uspio. Pa je, da, mislim, iako se Njemačka dosta promijenila u zadnjih par 10-20 godina, nažalost, ali taj još neki duh, to nazvu duh njemački, još to ovdje, taj vlada, recimo, velim, rad, disciplina. Zašto se promijenilo? Vidiš, problem u tome, mislim problem, šta znači problem, ali situacija je takva da Njemcima pada natalitet, strancima raste. I to što je više stranaca ovdje, naravno da će oni nešto i... Nije to sad samo ono one way ticket, znači jednosmjerna ulica, otprilike sad ćemo se mi samo integrirati u to njemačko društvo, nego su se Njemci malo integrirali u taj, kako bi nazvao, u taj neki multikulturalizam. Znači oni su isto nešto primili od stranaca, a primili su dosta stvari, recimo, koje možda nije baš pametno primiti, ako reći. To možda koje nisu, znači, njihove izvorne vrijednosti. Pa nisu, 100% nisu, recimo, to nisu. Ja se uvijek, recimo, to meni uvijek bude, recimo, figurativno sad da nešto kažem, recimo, što mi bude uvijek interesantno, u Hrvatskoj nema kafića da nije pun. Kad god odeš u Hrvatsku, kafići su uvijek puni. Sad bi me ovi neki napali, ali to je tako, mislim, ja kad dođem u Hrvatsku, ja vidim, evo, četvrtak, srijeda, kad god ideš, ljeti, pogotovo oko podne, svi kafići puni. I svako selo ima po jedno, možda 2-3 kafića, čak sad zavisi gdje, jel? Ali svako selo ima barem jedan kafić. U Njemačkoj oni nisu ti tipovi, to nije ta kultura da oni idu na kave. To oni ne rade. To kod njih nema. Recimo, to nikad nije ni bilo. Ovdje su kafiće držali stranci, u kafića su išli stranci. Njemaca je tamo uvijek malo bilo. I ja sam skužio, recimo, to sam primijetio zadnjih par godina, je sve više i Njemaca u tim kafićima. Sad bi neko rekao u čemu je problem, možeš popiti kavu. Ja, ali popiti kavu ne u 6 ujutro, toga ovdje nije nikad bilo. Ovdje su kafiće otvarali tek od 10-11 sati. Prije pone, Johnny bi rekli, to se radi. I možda, evo, 4-5 odeš brzo na kavicu, neku pivicu i to je to. To, recimo, kako Bosanci kažu, kahvenisanje, toga ovdje nije nikad bilo. Da. I to je meni, recimo, ono gdje vidiš da su malko primili Njemci taj lifestyle, evo ako reći. Da. Sad, dalje je to dobro, ne znam, a nije život samo posao i kuća, ali mislim, budimo iskreni, šta je Njemce diglo? Industrija, rad i ta njihova disciplina. Pa dobro, ja bi se isto složio da su naši ljudi dosta po kafićima, ali dobro, u kafićima isto možeš dosta toga i naučiti i vidjeti i upoznati ljudi, tako da nije to toliko negativno. Pa ne, nije, nego samo volim, to je drugi mentalitet i mislim, volim i ići na kave. Mislim da se razumijemo. Samo što, evo velim, to je samo jedan dio, recimo jedna stvar koju su primili i druge neke stvari. Pazi, njima pada malo, tim mlađim generacijama, i njima pada ta disciplina rada, jel? Moramo i to, i kao drugo, što je isto veliki problem u Njemačkoj, što su oni jako dobro živjeli. U Njemačkoj se dobro živjelo desetljećima. I ja mislim da je to njih malo kako se kaže... Šokiralo? Pa ne bih htio reći šokiralo, nego ti se opustiš. Iznenadilo? Ti se opustiš kao i narod na neki način, opustiš se. Pazi, oni više nisu, nije to, ne možeš ti usporediti. Meni uvijek bude interesantno kad budem tamo u Hrvatskoj, sad da li kod rodbine u Slavoniji ili u Lici, ili u Dalmaciji kad budem, oni uvijek kažu lako tebi tamo u Njemačkoj, a vama super, tamo plaće su ovake, jednake, tamo su super živi. Ja bih rekao ne, ja bih rekao da ovdje standard, ne bih rekao da pada, nego je stao prije 10-15 godina, a u Hrvatskoj raste. A naravno ako raste standard, rastu i cijene, što je logično. Jel?
Tako da vidim Hrvati uvijek imaju neku percepciju prema životu i pogotovo prema Njemačkoj. Ima neku sliku u Njemačkoj koja je zapravo to neka iz 80-ih, 90-ih godina, što nema veze s Njemačkom današnjom. Jel? To sam htio nadovezati još malo prije kad si rekao, prije, vjerojatno ćeš se složiti, znaš, kad je neko radio u Njemačkoj, kad je neko dolazio kući iz Njemačke, Da. Bože sveti, to je bilo ono, znaš, dolazi Jozo iz Njemačke, znaš, donijeće slatkiše. Slatkiša, da. Bože, znaš, šta je on vidio tamo? Da. Sad to jednostavno više nije tako jer internet, društvene mreže, dosta mladih je ovdje, ljudi komuniciraju. Je. I to ko sad kaže, lako vama tamo u Njemačkoj. Prijatelju, molim te, spakuj se i dođi ovdje mjesec dana. Je, pa vidi. Ali dobro, onda opet dolazimo do pitanja, pa zašto si gore? Znaš, zašto si tamo, ako mi kažeš to, prijatelju, dođi i vidi. A okej, to što ti kažeš, ljudi, ne uzimamo mi sad neke ogromne pare da se mi obogaćujemo za mjesec dana svi. Ovdje još jedino što je razlika da ti kroz mjesec uspiješ nešto uštedjeti i onda to što si uštedio eventualno možeš potrošiti na sebe, na neka putovanja, na neke stvari koje želiš, dok u Hrvatskoj još je to jako teško. Da me ne bi neko krivo skužio, ljudi se trude u Hrvatskoj, rade, to uopće nije upitno. Nisu oni krivi ni za plaće, ni za cijene stanova, ni za ostalo. Ali evo, po meni je jedina ta razlika da ovdje još uspiješ nešto mjesečno uštediti, što možeš potrošiti na sebe, ali evo, što dalje idemo, to isto postaje jako teško. Mislim da samac ovdje sad kad dolazi, koji ne zna jezik i koji nema neko konkretno zanimanje koje ovdje fali, njemu je jako teško u Njemačkoj. Je, da. Znači, ovo sve pričam iz perspektive da živite u paru, da imate dvije plaće, da dijelite troškove, da imate neki dogovor i da uspijete nešto zajedno uštedjeti, da li ona sebi, ti sebi ili vi nešto zajedno, ali samcu trenutno u Njemačkoj je jako teško. Je, da. Pa, mislim, je. Ja sam, recimo, u politici aktivan. Evo, kod nas u gradu Augsburgu sam u odboru za integraciju grada Augsburga. U tim našim udrugama sam isto uvijek bio aktivan. Još kad sam kad je bio prvi val Hrvata, znači prvi val Hrvata, kad sam ušli u 2000 Nemam pojma. 2002. Ne, je li 8? Ne, čekaj. Ili 2013. 13. Pa je, bravo. 13. Hvala ljubavi. Da, što sam htio reći? Da, mi kad smo ušli, znači, bio je prvi val EU građana Hrvata koji su došli u Augsburg. Ja sam tu isto već bio neki aktivan u nekim integrativnim programima, jel? Isto već kao klinac imao sad 23 godine, jel? I tad sam ja prvi put skužio da su ljudi bili nakon pola godine frustrirani, čak šokirani. Šokirani, pogotovo sad koji dolaze. Znači, evo, upoznao sam par Dalmatinaca, Istrijana, ja ne znam je li itko od njih ostao duže u Augsburgu od pola godine. Znači, dođe vamo, velim, ima tu neku sliku u Njemačkoj, znači ovdje malo radiš, bit će kufera puni slatkiša i nema pojma čega, sve je bajno, super, vamo tamo, da čuješ nakon pola godine, oni kažu, kao Johnny, šta je ovo, velim, pa šta si ti mislio? Pa ovdje radiš svaki dan, cijeli dan, nema života, sve skupo, kirija za stan, bla, bla, bla. Znači, nije to baš više ta Njemačka u kojoj smo mi svi maštali, jel? Ja znam iz prve ruke, moj kum je isto tu bio 9 godina, ali bio je do prije 3 godine ovdje. I novce koje je on zarađivao i novci koji su sad, to je neusporedivo. I on sam je toga svjestan. Ti si prije, ajmo reći, 2026, ajmo reći, u nekom razdoblju od 2010. do 2020 je neka druga Njemačka, gdje su ljudi sebi zaradili, znači i da su si uštedjeli, i da su si mogli nešto kupiti dolje i otići dolje i vratiti se, da imaju neki normalan život. Ja mislim da to je sad
to hoću se vratiti. Ako nemaš neko konkretno zanimanje, ako ne pričaš perfektno njemački, jako je teško dosići taj nivo plaće i posla da ti možeš si uštediti toliko novaca i priuštiti neke luksuze. Mislim, jer luksuz je jako teško definirati. Nešto što je tebi luksuz, nekom drugom je dobar dan. Ajmo se malo vratiti, evo, da prođemo prvo tu tvoju kriminalističku karijeru, da se vratimo malo na Augsburg i tu sigurnost. Čisto, ajmo reći, grad Augsburg ili Bavarska, ok, najsigurniji su, ali da malo prođemo kroz te izazove, ajmo reći na dnevnoj, mjesečnoj bazi, s čim se suočavate i na šta treba paziti i možda prođemo to malo da ljudima objasnimo kako je zapravo moguće ostati siguran. Jer ja vjerujem da dosta ljudi kroz posao, kroz život više ni ne obraća pažnju na to koliko su zapravo sigurni. Ovako, Augsburg ima oko 305 ili 310 tisuća stanovnika, sam grad. Znači veći od Sarajeva, ako se ne varam, Sarajevo nema ni toliko. Imaš građane iz jedno 160 nacija. Augsburg ti je bio zapravo više radnički grad, znači to nije to neki, nisu to bili fancy šmenci, nismo mi Monako, nismo mi Monako, to je ono radnička klasa ovdje i u sklopu te, da ne kažem, deindustrializacije Njemačke, ili zapravo deindustrializacija Njemačke, na ono imaš sve više problema među tim, u tome radničkoj klasi, ako tako nazvati. 50% građana ovdje su migranti. Znači, imaš skoro za koju godinu računaju, za 2 ili 3 godine ćeš imati više stranaca u Augsburgu nego Njemaca. Što isto dosta ne znam. Znači, mislim, od 305 tisuća stanovnika, pola njih su stranci, znači ne Njemci, etnički, šta ja znam, najviše je Turaka, Rusa, Balkanaca, evo imaš oko 7 tisuća Hrvata, 5 tisuća Bošnjaka, znači iz bivše SFRJ već imaš oko 20-25 tisuća ljudi. I to ono sve na neki način, koliko imaš konfesija, znači imaš muslimana, pravoslavaca, katolika, protestanata, imaš hinduista, imaš, nema pojma, mislim, ima šta nema, jel? I to sve na neki način držati na okupu i da to funkcionira, ja mislim da je to dosta teško. Jer kužiš, ja uvijek kažem, lakše je biti u jednoj homogenoj sredini, policajac ili imati jedan standard ili nivo sigurnosti tipa u Hrvatskoj nego ovdje. Velim, pa to sve moraš iskopiti. Imaš izbjeglica sad iz Sirije, Afganistana, Somalijaca. To je dosta teško. I tako imaš dosta i tuča na etničkoj osnovi, imaš dosta tuča i radi i ekonomskih faktora. Jel? Mislim, moram biti iskreni. Jel? A velik grad, šta znam? To ja ne znam, mislim ovak na prvi pogled običnom čovjeku Augsburg je top, ono, mislim teško da ćeš ti naići osim možda na glavnom kolodvoru na neke probleme, znaš. To ja sad govorim iz perspektive malog, običnog građanina, naš. Pa dobro, ovdje se ipak pazi, mislim ovdje su ovdje kroz zadnjih, nema pojma, 20-30 godina, mislim to su uvijek pazilo, jel? Znači mi nikad nismo imali, to se sad isto, kako se to zove, ono kao no-go areas, kao imaš, to imaš opasna u Berlinu. Mjesta. Pa da, imaš u Berlinu, recimo imaš kvartov, ne možeš u kvart ući, ono, najmanje 3-4 patrole ti treba, zato što su to preuzeli neki klanovi, Libanezi, Turci, šta ja znam, imaš tu u Essenu, imaš u Dortmundu. To u Bavarskoj ne, ili nije toga do sad nije bilo zato što su i Bavarci dosta investirali u policiju, u sigurnost. Znači, mi kao policajci smo isto dosta imali dobre i plaće, znači mi su bili iznad prosjeka njemačkog. Motivirani ste. Pa ono motiviraš. Automatski malo radiš protiv korupcije, znači naravno da će, pazi, ja da bi imao plaću, recimo lupam samo 1000 eura, jel? Naravno bi bio možda tu nekim stvarima malo slabiji, možda bi bio neki korumpirani tip, a sad dok imaš 3 milije eura, znači
to je već druga priča. Nećeš riskirati svoj posao za neke za Sitne gluposti. novce. Pa za neke sitne I pare. za Da. gluposti, da. I to je Njemačka, pogotovo Bavarska, moramo pogledati Bavarska. Nije cijela Njemačka. Zato je Bavarska uvijek koliko toliko to dobro odradila i s tim gradovima. Znači, mi smo bili, u Bavarskoj su isto bili prvi odbori za integraciju i migraciju, Ausländerbeiräte. To je isto počelo ovdje u Bavarskoj. Bavarci su uvijek bili malo, pa šta ja znam, oni su pratili trendove bolje nego neke druge pokrajine. Sad, zato što je bilo i love, bilo Strauss je, velim, od te ruralne pokrajine, što je tada bila Bavarska, on je napravio industrijsku silu, jel? Da. I naravno, ako imaš više love, imaš više i mogućnosti. Mislim, to isto moramo, jel? To ne smijemo zaboraviti. Ali, što se sigurnosti tiče, i velim, konzervativna pokrajina, konzervativci su uvijek ovdje bili na vlasti, uvijek su gledali da to na neki način i funkcionira. Jer pazi, To je, mislim, što je logično? što je logično. Ja dosta Bavarsku volim usporediti s Hrvatskom, ja ne znam, oni imaju taj svoj neki identitet, jako su ponosni na njega, Bavarci, koji i mi, Hrvati, Srbi, Bosanci, nebitno. I jednostavno se drže tog. Može svako, ako ćeš raditi, ako ćeš prihvatiti to, može svatko, moraš poštovati naše i mi poštujemo tvoje, ali prijatelju ovdje si kod nas. I oni se tog drže i to me dosta posjeća taj temperament na naše narode dolje. Ti kad si u Hrvatskoj može svako ko je dobar susjed je. Ali na kraju dana, ok, tu smo u Hrvatskoj, imamo svoje običaje, znači imamo neki smjer u kojem mi idemo i ako ti ne valja, često to ne funkcionira. Ali uvijek se tjera to, znači da imamo naše. I tako i oni, znači, ja znam, radim s dosta baš Bavaraca i dosta su ponosni ljudi i drže do tog svog. Kao što je, da. Pa Bavarci imaju u Njemačkoj dosta specifičan tretman ili imidž, jer su dosta i arogantni. Jel? Mislim, to isto znaju i ostatak Njemačke, njih baš i ne simpatizira. Pa dobro, ali oni su ko narod dosta arogantni. Mislim, nisu Francuzi, ali isto su jako arogantni. Pa to ti na neki način bi rekao, mislim, oni su u svemu bili jaki za njih. Pazi, najjači nogometni klub Njemačke ti je Bayern München, isto iz Bavarske. Najjače firme su u Bavarskoj. Najsigurnija pokrajina Bavarska. Šta god, znači, tu su uvijek Bavarci, recimo, mislim, što se migracije tiče, što se tiče nezaposlenih. Najmanje nezaposlenih imaš u Bavarskoj. Znači, naravno da kroz to postaneš, mislim, logično, sad ne znam da je logično, ali kroz to postaneš malo, ajmo kreći, arogantniji. Kao ti si winner, ti si pobjednik od prilike. I pošto Njemačka živi i dobrim dijelom isto od bavarskog novca, jel? Naravno da su postali onako malo ponosni, šta je već. Recimo i turizam, što se turizma tiče, najviše turističkih tih mjesta imaš u Bavarskoj. Znači, Schwarzwald ti ovdje. Ako hoćeš na skijanje, ideš u Bavarsku. Ako, mislim, šta god, mislim, imaš država u državi. Da se to primijetiti zato što, ja mislim, kad neko izvana, s Balkana, misli na Njemačku, može to sad glupo zvučat, ali mislim da on misli zapravo na Bayer, jer ne misliš na Berlin. Berlin odavno nije Njemačka. Znaš, misliš šta hoću reći? To je kad čitaš šta se tamo dešava, jako je teško objasniti ljudima koji nisu ovdje da se to ovdje stvarno ne dešava. Mislim, evo i mi u susjedstvu imaš milion različitih ljudi. Djeca se igraju na ulici sa roditeljima, bez roditelja, nikakav problem. Znači, nema nikakvih ekscesa. Onda kad čitaš malo o ostatku Njemačke, dosta se slika mijenja. I može to, zato što si ti rekao da se vratimo na ta ulaganja i vjerojatno postepeno su radili na svem tom da Bavarska ostaje Bavarska i da se zna red, rad, disciplina
a problemi kako dolaze, tako ćemo ih sustavno rješavati. Pa Bavarci su recimo isto bili prvi, znači kao pokrajine i kao svi političari su recimo 2015. kad je Merkelica otvorila granice, oni su bili prvi koji su bili kontra, recimo jedini u Njemačkoj koji su rekli ne, oni su, znači tad još AfD bio, recimo kad gledamo sad tu političku scenu, tad je premijer bi ga nazvao, Bavarski je bio Seehofer, isto je bio kontra, odmah protiv, znači oni su od početka uvijek bili ono ziheraši, ajmo ovako reći. A vidiš, najviše izbjeglica ušlo kroz ili preko Bavarske, recimo opet. A opet smo sigurni od ovih drugih, ostalih pokrajina. Tako da imaju razloga, mislim, biti arogantni. Ja se uvijek, to mi je čudno za reći, mislim nije čudno za reći, ali ja se uvijek na neki način divio kad vidiš policajce ovdje, evo, ne znam sad, policajce u Njemačkoj, policajce u Bavarskoj. Brate mili, to je tako mlado, znači prvo i osnovno to su mladi ljudi. Yeah. Ti vidiš, znači na njem da ti moraš biti dobar i poštivati zakon, ali oni s druge strane dolaze sa takim jednim mirom, s takim jednim poštovanjem i respektom prema tebi. Znači, evo, u 5 godina prvosno još nisam imao neki susret s policijom, ni prometnom, ni ovako. Ali na granici, u gradu, 100 put sam ih neš pitao. To je toliko, znači, susretljiva policija, ali ti vidiš na njima da dok god si ti u tim granicama lijepog i ponašanja gdje ti poštuješ njih, oni isto tako poštuju tebe, gdje u puno drugih država, pa tako i u Hrvatskoj, to nije slučaj. Znači ne sa svim policajcima, možemo reći da i kod nas dolje sad dolazi taj jedan novi val mladih policajaca, koji su isto tako brutalni policajci, susretljivi, znaš, nije odmah na prvu napad, nego ok, znaš, ne smiješ ovo, to treba tako, molim vas, pazite na to, ne mora odmah biti napad. Tako da, hoću reći, ovdje se baš osjeti taj, kad vidiš policiju, baš znači, prođe te neki mir. Mislim, s moje strane, ja opet govorim, ti si u tom poslu, ja opet govorim ko građanin. Pa dobro, to se i tako i uči i gleda se na to da si, da si profesionalan. Mislim, to je, ti jesi policajac, ali nisi ti pazi, mi smo policajci, nismo mi šerifi neki, znači, nisam ja šerif, ali nisam ja John Wayne. Ipak, ja se moram držati nekakvih zakona, bome i pravila ponašanja. I to ti oni odmah od početka zapravo to te uče. Ovdje sa svima moraš prema svima moraš imati respekt neki. Recimo što sam isto skužio, kod nas to u nekim pokrajinama baš se toliko ne prakticira, da ljude persiraš. Uvijek će te persirati, nema da ti, mislim to pogotovo službeni. U Hrvatskoj ti se može desiti rođak. Pa otprilike, znaš, može ti se desiti da te, mislim, ako je to isto, nije to više, mislim, nije to strašno, ako slušam te priče od prije kako to bilo još za vrijeme, poslijeratno i pogotovo još za vrijeme Juge, da se i to u Hrvatskoj dosta promijenilo, ali recimo ovdje, no go. Znači, ljudi se persiraju, to uvijek sve to profesionalno. Ali moram isto pohvaliti hrvatsku policiju. Bio sam sad lani, u cijeli 8. mjesec u Hrvatskoj kao policajac. Na razmjeni? Da, bio sam na razmjeni, znači Bavarska i Hrvatska to imaju i bio sam mjesec dana u Splitu. I moram reći da su to Splićani isto dosta dobro. Mislim, nema neku kritiku. Znači, kolege s kojima sam tamo bio jako ljubazni, isto dosta profesionalni. Tako da... Policija u Hrvatskoj se isto digla na jednu top nivo. Next razinu, a top nivo. Mi smo i vanjska granica Europske unije, tako da sve to veže svoje. Pa pazi, i što isto kažem, a isto Split, kao što je Njemačka, ali Split isto ima tu dosta, tu dolazi isto turista, isto iz raznih zemalja, kultura, vamo, tamo. I stvarno moram pohvaliti, otišao sam tamo s nekom rezervom,
baš me interesiralo, jel, imaš te neke priče od prije, vamo tamo. I ja mislim da Hrvati kao narod zapravo dosta toga i ne vide sami, da žive što se toga tiče, isto dosta ok u dobroj državi, znači zemlja je isto ok. Znam da uvijek može biti bolje, možda, pazi, korupcija će svugdje biti, uvijek je bila, ima toga i u Bavarskoj, ne boj se i u Hrvatskoj, sada mislim ovdje sad kao Mislav Ilić, kao policajac, ali pazi, korupcija će uvijek biti. U svakom sistemu bilo na neki način bila korupcija, u svakoj državi imaš neke probleme sustavne, jel? Ja bih rekao da se Hrvatska, velim, ja uvijek imam pauzu od godinu dana, otprilike, znači budem ovdje, pa onda odem nakon pola godina opet u Hrvatsku i onda to više, možda čak i bolje primijeti nego neko ko tamo živi. I tamo se dosta toga diglo. Velim, policija, bio sam tamo mjesec dana, ja i mogu samo pohvaliti, kolegi su to super odradili. Imao sam termin sa i načelnikom i tamo, znači mislim top. Hrvatska kao Hrvatska, isto mislim, budemo iskreni, isto ok. Naravno da bi sad moglo biti možda malo taj standard, ako bi se još malo digao, približio recimo Njemačkoj, naravno da bi to bilo super, ali Dobro, treba uzeti to sa zadrškom, jer ti dok ne odeš negdje drugdje ili ne vidiš kako je nekom drugom loše, ti zapravo ne znaš cijenu. Znaš, nama je uvijek najgore, ali brate mili, šta se dešava okolo po svijetu, mi živimo kao velika gospoda. Pa je, i što isto svi zaborave, vidiš, Hrvati su imali prije 20 godina još rat. Pazi, izašli iz rata, friško zapravo, mislim šta je 30 godina, ništa. A Njemci su imali 45. Pa ti zaračunaš šta je 95. a šta je 45. Znači ima tu to je isto proces jedan i naravno da si ti tu malo u hendikepu, naravno kao država Hrvatska, jel? I zato velim da, mislim, naravno uvijek može biti bolje, ali ja mislim da je bilo i gore. Bilo je gore, 100%. Bilo je gore. Sad po mome, ali sad ne bih rekao što se usudi reći, ovo sad komentira Hrvatsku, ali velim, ja to gledam s neke distance, ja ne vidim baš neke probleme. Sad ne znam kako bi to sad spakovao da me ne bi krivo shvatili, ali ja mislim da je Hrvatska na onom dobrom putu, evo. Ma nije Hrvatska na odličnom putu, to uopće nije upitno, samo ne možeš ti spakovati, ja ću reći, u Hrvatskoj je jako teško dobiti priliku kad radiš i trudiš se. I to je opće poznato. Ne kažem da se to ne dešava, dešava se, ali svi će se mladi složiti u Hrvatskoj da je jako teško dobiti priliku ako radiš i trudiš se, a ne ideš drugom stranom i ne preskačeš stepenice. Tako da ne trebaš ti to pakovati. Mislim da svaka mlada osoba zna šta se dešava i Hrvatska što se tiče života i ljudi i svega općenito, mislim da nema boljeg života nego u Hrvatskoj. Mislim, svako ko je malo ponosan će to reći, a to je zapravo i tako, jer dosta ljudi, evo sad se može vidjeti na internetu da se ljudi doseljavaju iz Njemačke u Hrvatsku, Njemci, da su šokirani koliko je tamo dobro i možemo reći kad Njemci isto dođu sa nekom financijskom podlogom koju su štedili ovdje i sad došli tamo, prijatelji, pa oni mogu samo uživati, ne može biti loše. Tako Hrvatska ima svoje kvalitete i to uopće nije upitno, samo eto, dok se još malo ispolira taj sustav, da se bazira, da Hrvatska ima puno mladih stručnjaka, puno pametnih ljudi, u svačem nečem uvijek ima neki Hrvat, uvijek je on nešto najbolji i tako da to još više počnemo cijeniti ko nacija, Hrvatska će biti odlična zemlja, koji do sad, a s tim još i bolja. Tako da politika je malo čudna, ali sa generacijama će se i to promijeniti, tako da sve ima svoje vrijeme. Vidiš, ja na politiku gledam dosta, ajmo reći, mislim, zvuči glupo, ali realno. Politika ti uvijek prljava igra i recimo što meni uvijek bude interesantno kad mi rođaci kažu pa lako vaši političari, to je tamo oni sve rade svoj posao, to je kvaliteta, tu su samo najbolji, vamo tamo. Nije ni to ovdje baš uvijek sve tako bajno.
naravno, ako neko sad dođe sa strane i gleda, on bi rekao, pazi, ovo to se super, znači ovo drživa Einsa, znači rade ko štuke, znači to je top. Ako se malo baciš u politiku ovdje, vidit ćeš isto imaš iste slične probleme kao što imaš i u Hrvatskoj. Da li ima rođaka u politici? Ima nećaka, ima i sinova, ima toga svega, samo što Njemci to malo bolje, ja bih rekao sad, oni to malo bolje kamufliraju. Upakiraju. Pa da, oni su tu, da, malo bolji, ali sistem je, ja bih rekao čak na ovoj zemaljskoj kugli svugdje je isti sistem. Znači, jako, pazi, imali su više love, naravno da, pazi, i ovdje je bilo više love, u Hrvatskoj možda malo smanjenje jedno vrijeme, pa onda kuži, to ti onda više prije primijetiš. Ovdje da bi bile kase malo praznije, pa vidit ćeš neće ovdje biti puno bolje. Znači vidit ćeš ovdje neke gafeve, ovdje neki skandal, ovo skandal, evo, prepisuje, nije završio školu vamo, nego nije falš doktorat vamo. To svi imaju u Njemačkoj, znači, tako da uvijek kažem Hrvati ili Balkanci, jer uvijek su brutalno skeptični i negativni prema svojim, prema svojim ljudima, prema svojoj zemlji, državi, a druge uvijek hvale. Iako kažem, nije ni, opet velim, malko cije bolje, ali to je tu negdje. Vidjet će, za koju godinu to će sve biti tu negdje. Tako da... Pa možeš nam onda reći zašto CSU? Zato pošto si član CSU-a. Pa, evo, kao katolik, vjernik i konzerva, teška. Opće poznata fraza u Hrvatskoj, Hrvat, katolik, HDZ-ovac. Pa dobro, CSU je kao neka sestrinska stranka HDZ-u, iako po statutu da. A po radu, ne znam. To je neko dobro, oba dvije su stranke u ovoj demokršćanske stranke, svi su u ovom FOP-u, da, samo što mislim sad, ne znam, neću sad HDZ komentirati, jer premalo, mislim, ne pratim baš nešto hrvatsku političku tu scenu. Ali zašto CSU? CSU, evo recimo, prvi emigranti koji su došli iz Hrvatske još za vrijeme Juge, znači u tom valu hrvatskog proljeća i tako dalje, Hrvati su, prve kontakte su imali sa CSU-om ovdje. A CSU je svima i njim na neki način, ne bih htio reći štitio, to bi bilo malo previše, ali ovako postala je neka komunikacija. Pokazali su interes. Pa je, da, znači ovako primijetili su, poslije imaš hrvatsku manjinu ovdje koja je tu, ima malo problema sa nekim tadašnjim režimom i tim službama. I kao drugo, za vrijeme, znači kad je počeo Domovinski rat u Hrvatskoj, prvi koji su to stavili na tablo, znači koji su to tematizirali u Njemačkoj, u Bundestagu, to su bili Bavarci, isto CSU-leri. Znači oni su bili prvi u Njemačkoj koji su se borili za to, tematiziralo hrvatsko pitanje, koji su se borili za Hrvate. Kao isto važan faktor, znači oni su i pomagali za vrijeme Domovinskog rata. Znači Vatikan, Austrija i Bavarci, što dosta ljudi, čak ovi Hrvati ne znaju. Tako da smo mi Hrvati, ili za proces uvijek bilo dosta onako, ajmo reći, politički vezana uz Hrvate, znači tu konzervativnu struju. Kao još jedan faktor, oni jesu isto dosta tradicionalni, konzervativni, demokršćani i ja ne znam, mislim, kome da ide, mislim, to je jedina stranka koja je kod mene došla onako u obzir i tako da sam se odlučio za CSU. I svirala mi se i politika njihova, mislim, ja samo velim. Dobro, možemo onda reći da oni kao stranka su dobri zapravo za Hrvate općenito, kao i Balkance, vjerujem. Pa u Bavarskoj prvi gradski vijećnici Hrvati, ili Hrvati koji smo imali, tu su sve bili u CSU. Ministrica poljoprivrede i turizma u Bavarskoj je Hrvatica. Mihaela Kanibar je porijeklom iz tamo negdje iz te Imotske krajine. Znači, trenutno ili? Trenutno, da. Mihaela Kanibar, rođena je sad, ona nije Brekalo, kako ona, mislim da je Brekalo.
ne znam više, mislim sad da ne lupam ili, ali znam tu ne, ali je Hrvatica. Ona je tamo je to bilo Garmisch-Partenkirchen ili otamo ona negdje i isto, dijete gastarbeitera, otac je, ili roditelji su imali hrvatski restoran tamo, isto se bacilo u politiku, isto u CSU i sad je ministrica jedne Bavarske. Mihaela, ako gledaš, vidimo se na podcastu. Ako trebaš vezicu, ja sam ti vezica, evo tu smo. Evo, znam nekog. Pa ja to vidim. Glavnog grada našeg u Minhenu isto, Mihail Džeba, isto je bio prvi Hrvat, tamo gradski vijećnik, isto CSU. U Nürnbergu su imali Ivonu Papak, imamo, Milion primjera. Pa ima, da, i zato CSU i oni su prema nama uvijek bili dobri. Pa pazi isto u gradu Augsburgu. Hrvata imaš tamo od 70 i ta Hrvatska katolička misija postoji u Augsburgu od 70, možda prve, druge, tu negdje. Jedini gradonačelnici, ako su došli posjetiti našu misiju, to su bili CSU-leri. Evo, zadnja gradonačelnica isto CSU-a bila kod nas, znači bila je 2 put na fešti nogometnog kluba Trenka. Organizirala je 1-2 put okrugli stol sa Hrvatima, sa hrvatskim udrugama. EFA je bila na misiji, znači isto posjetila našu misiju. Tako da, što se toga tiče, imamo jako, jako dobar tretman u toj stranci. Mi kao Hrvati, kao manjina, zajednica, šta već. Ja isto osobno jako volim šefa Markusa. Da, mislim, on se baš se na njem vidi da je on čovjek iz naroda ili da je za narod. Jednostavno nema tu neku kočnicu, dosta je pristupačan i jednostavno ima taj neki direktan govor koji razumiješ kao običan čovjek i čovjek je uvijek nasmijan, tako da Pa to je u cijeloj Njemačkoj baš specifično za CSU, što su to ljudi, barem do sad uvijek bili opušteni, nisu tipa ukućeni političari, ni toga. Tu su ih bilo baš ljudi iz naroda, imaju i tu i kulturu političku, kako oni kažu, štamtiš, znači sjedne s tobom za stol i diskutira. Znači to stoga, što se toga tiče su dosta, pa ne znam kako se to kaže, ali pristupačni su ljudima. Bravo, pristupačni, da. I zato, mislim, to meni zato sam i ostao u CSU i ostaću, pretpostavljam, i još par godina ovdje. Da riješimo vječno pitanje, ko može glasati u Njemačkoj, a da nije Njemac? A da nije Njemac, pa evo recimo, to sad zavisi, znači za... Možemo skratiti konkretno na ljude koji dolaze s naših područja, iako je tu razlika između nas i ostalih koji nisu iz Europske unije. Pa evo na komunalnim ili lokalnim izborima pravo glasa ili glasati ima svaki EU državljanin. Znači tako da svi Hrvati, Talijani, Grci mogu glasati, znači ako je tema gradonačelnik, gradsko vijeće ili ako živiš na selu, naravno onda općina i tako dalje. Za bavarski parlament i njemački parlament, znači Bundestag i Landtag mogu samo Njemci, samo njemački državljani. Za sve ostalo, znači lokalne izbore, svaki EU državljanin. Znači, u kojem god mjestu da se nalazite, možeš, gradu, selu, općini, ako dolazite iz Europske unije, možete glasati za svoja mjesta u kojima se nalazite, za sve ostalo na nacionalnoj razini. A možeš i kandidirati, što je znači kao EU državljan možeš se i kandidirati. Pa evo, vidit ćemo, ako podcast krene dobro. Morat će biti kandidata, da. Ali ja ću u CSU da ne budemo konkurencija. Hrvati u Augsburgu, kako se razvijaju, kako se snalaze i općenito u Bavarskoj? Mislim, na neke, možemo reći, poslovne priče, individualce, političare. Ok, sad smo spomenuli, to je dosta ozbiljna stvar da je neko naših korijena ministrica turizma u Bavarskoj. U Bavarskoj za nas, mislim, tu baš nekakvih problema nemamo. Vidiš, imaš jednu seriju, to je zapravo serija koja, znači, svake nedjelje Tator se zove. I glavni glumac je jedan od tih je bio Hrvat.
znači komisar Batić, kako ga zovu tamo u seriji, to je bio Hrvat, isto porijeklom, naravno Hrvat, glumio Hrvate u seriji, znači tu glumio je čisto 30-40 godina, znači skoro pola, da ne kažem stoljeća. Poznati glumac. Imamo dosta glumaca u Bavarskoj, umjetnika koji su Hrvati. U Augsburgu isto, znači pazi, naša svjetska prvakinja u boksu, prva Njemica, je bila Nikolina Orlović, isto Ličanka iz Augsburga. Uvijek top tretman imala, znači, ko da je njihova. Imamo Stelu Plazibat koja je prošla sve radio stanice, da ne kažem, u Bavarskoj, kao glavni speaker. I tako dalje. Znači imaš primjera milion. Znači mi kao Hrvati ovdje imamo, ja bih rekao, među Njemcima jako dobar tretman. Jako dobar tretman. Znači to stvarno moram reći, mi Hrvati nismo hendikepirani. Što se porijekla tiče. Ovako kako se razvijamo. Pa vidiš, prije par godina, prije 3-4 godine, tu negdje oko korone, kad je korona krenula, je bilo Hrvata u Augsburgu oko 8.000 Hrvata. Sad je brojka pala na 6.800. U Minhenu, šta mi je rekao glavni generalni konzul, mislim da je bilo oko, sad da vas ne lažem, 50. Vladimir Dunjak, legenda. Poslao sam mail. Top tip, legenda, mislim, Vladimir, odgovori na mail. Legenda, top tip, znači isto tu već 30 godina, isto vidit ćeš skroz opušten tip. I bio sam na par evo da, kad je ovo već tema, bio sam na par ovih termina gdje je bilo više od tih konzula i ambasadora, vamo tamo, njih ga svi znaju. Znači, nije klasični ukošeni diplomat, ali ga svi znaju. I svi su dobri s njim. Znači, tip je ima veze brutala, znači brutala ti, vidit ćeš, legenda. Evo, pozdrav ga. Pozdrav Vladimire. Što sam htio reći, da, pala je brojka Hrvata, znači i u Minhenu bilo nas isto 50-60 tisuća, isto pala. U cijeloj Bavarskoj, znači, i u Njemačkoj. Imaš trend, barem tih Hrvata koji su došli zadnjih 10 godina ili 5, da se, imaš mali neki trendić vraćanja, znači vraćaju se u Hrvatsku. To, mislim, ja uvijek kažem Bogu hvala. To se primijeti. Ne treba to se krivat. Danas, sutra, evo, mislim, ja bi se volio vratiti. Koliko god je ovdje lijepo, pa dobro, ne znam, svako ima svoje neke ciljeve i treba ih poštovati. Ali ja uvijek isto kažem iz nekog pozitivnog primjera, svi ljudi koji su ovdje iskusili neko pozitivno iskustvo, mogu se vratiti dolje i prenijeti to iskustvo. Jer onda zapravo svi zajedno radimo da Hrvatska bude još jača i još bolja i da ide u nekom pozitivnom smjeru. To je nešto što si naučio vani, ajmo reći. Ali mislim, neko se pronađe i ovdje, ja isto kažem. Znači ovdje nije loše, ali to su te neke odluke što ti kažeš. Ljudi se nakon 5-6 godina obično odlučuju da li nastaviti, da li se vratiti i tako. Pa priča je dosta jednostavna. Znači ovako, ako planiraš imati djecu, ok, čim ti djeca krenu u školu, gotovo, nema vraćanja. Znači to je ti pravilno, što znači pravilno, to je već zakon ovdje, znači to sam skužio. Znači ako ti djeca krenu u školu, nema vraćanja. Tako. Pa i moji roditelji su rekli vratit ćemo, znači ako pođe rat, vratit ćemo se. Pa oni misle krenuli u školu, eto, Miki i dalje ovdje, znači sad je krim policajac bavas. Toliko o vraćanju. Da, mislim, i naravno da nije isto se vratiti, lupam sad u neku Dalmaciju, Slavoniju, ili ako si Hrvat, ili kao Hrvat u Bosnu i Hercegovinu. Naravno da će se prije neko vratiti koji je sad, evo, lupam, ima 2-3 apartmančića tamo u Istri, u Dalmaciji, imaš neki posao, pa on lakše pliva nego neko sad iz srednje Bosne, jel, koji... Je, to isto dosta muči ljude, na šta ću se vratiti. Pa to je to, mislim, moramo biti realni, da. Tu opet se vraćam na onu situaciju, šta ću raditi dolje, jer obično dobra mjesta već ljudi rade i jako ih je teško popuniti ili znači na natječaju dobiti taj posao koji želiš. A opet s druge strane ovdje radiš posao gdje te svaki dan neko cijeni i dobar je posao i to funkcionira. I onda je to isto dvosjekli mač
To što ti Dobro, kažeš, kužim, da. ako se ne vraćaš i imat ćeš neki konkretni posao i nemaš neku financijsku poleđinu, onda je isto jako diskutabilno da li se trebaš vratiti ili ne. Pa zato je velim, eto, imamo dosta Hrvata ovdje isto iz Vojvodine je bio, recimo, sada se on neće vratiti u Srbiju, mislim, što znači logično, ali naravno da situaciju ta ekonomska nije kao što je u Hrvatskoj, jel? Mislim, Da, ako pa Hrvatsku mislim- diže taj turizam, mislim, naš najveći adut je turizam, jel? Da. I ako se s njim sad malo baš kockamo sa tim cijenama zadnjih godina, ali to je druga priča. Ali, eto, velim, to je, zato velim, to sam skužio recimo ovdje, svi ko su se vratili, evo, vratili se Dalmatinci, Istrijani odmah. Onda Ličani isto se manje više vratili, na Slavonci to je već onako, Ovo šneš. pa evo recimo Osijek, recimo imao si par iz Osijeka ovdje, oni su se vratili u Osijek sad, Osijek je... ipak, jel, da, Osijek je ipak isto brutalan grad. Osijek prije 2 godine kvadrat je bio 1.500 eura, sad je 3. Ja, to me da, imam polubrata u Osijeku, zato je znam, znači tamo su isto svake godine po par puta. Ja sam studirao u Osijeku, pokušaj studija, ali Osijek je oduvijek bio top grad. Je, da. Nit prevelik, nit premalen, taman, imaš Taman, sve. Osijek je uvijek bio top grad i sad imaju top gradonačelnika, mladog dečka iz HDZ-a. Ko bi rekao, a? Pa, negdje mora biti neke pozitive. Ali to je ta nova energija, znaš. Nova generacija. Znači, on zna šta mladi žele, ima poleđinu stranke, tjera to naprijed. I stvarno je Osijek je isto što ti kažeš, država u državi, ajmo reći. Top grad. Što se tiče istoka Hrvatske. Ali eto, da ne pričamo samo u dobrom svjetlu o Njemačkoj, možda malo trebali proći. Ja isto to što ti kažeš, ja mislim da se Njemačka izgubila dosta, bar ovih 5 godina koliko sam ja ovdje. Bavarska ne znam, ali evo, Njemačka, dosta je tog liberizma, zelenih, kako god to neko shvatio, jako lijevo, znači nema više ni sredine, ni desno, ne skroz desno. Ekstreme. Da, dosta ekstremno lijevo. Mislim da jednostavno Njemačka nije država koja jednostavno zastupa to i koja treba biti to. Pa pazi, Njemačku je poslije Drugog svjetskog rata spasila i digla industrija. A oni rade zbog nekih ideoloških, da ne kažem problema, ali ideoloških razloga na deindustrializaciji države. Zeleni i još neki. Sad, to je isto tema, zato bi trebao 2-3 podcasta, ali... Ali evo, ja ću skratiti, znači, to što ti kažeš, industrija. Pojam Njemačka je bila industrija. Znači, made in Germany. Njemačka kvaliteta. Država koja je jamčila kvalitetu, industriju i proizvodnju je doslovno u zadnje 3 godine napravila sve da to uništi. Jer ljudi moraju biti svjesni, Njemačka nema prirodnih resursa. Nema baš nekih... Nema. Znači, dosta ovise o uvozu energije. Kogod zna malo o poslu, svaki posao se zastupa na tome, na jeftinoj energiji. Od tog sve kreće. Njemačka se dovela u poziciju, znači ne da nema energije, nego Amerikanci govore nemoj od Rusa. A ti plati. Sad i kad Njemačka želi od Rusa, Rusi ne daju. Fokusirali se previše na Ukrajinu i jednostavno se Njemačka izgubila u tom svemu. Pa Njemačka je, ima tu više razloga, mislim ima više faktora u Njemačkoj. Kao prvo, Njemci dok šljakaju, funkcioniraju, oni funkcioniraju kao kolektiv jedan. Ja uvijek to volim usporediti sa njemačkom reprezentacijom u nogometu. Znači, oni dok su bili, to sad zvuči malo brutalno nekima, ali ovako, oni dok su samo igrali Njemci tamo, isti mentalitet, oni su uvijek kao stroj funkcionirali. Oni funkcioniraju tako. Znači, njih naviješ
Ne, mislim, bez zazanaća, to sad zvuči glupo, ali oni su brutalni. Mislim, oni kao kolektiv top funkcioniraju. I zato, recimo, sve te njihove službe funkcioniraju top. Oni nisu baš bili neki veliki individualci. Recimo, u Hrvatskoj, mi smo imali, recimo, evo sad ću opet uzeti repku, mi uvijek imamo 3-4 brutalne zvijezde, znači to je bio Raketić, Josip Modrića i tako da. Znači oni su to sve digli. A njemi su uvijek igrali kao kolektiv. Ja na to gledam i što se tiče na državu. Oni dok rade kao kolektiv u jednom smjeru, oni to dobro odrade. Sad, zašto su se izgubili? Ideološki. Nemam pojma. Ja bih rekao da imamo to više faktora. Kao prvo, dobro su živjeli i od toga, pazi, ti kad dobro živiš, onda počneš filozofirati. Evo, to je sad moja privatna, kao misao, ne kao CSU, ne kao policajac, znači misao ko misao. I ja mislim da su oni malo izgubili, jer su predobro živjeli. I njima je to svirano kao rekli bi Njemci selbstverständlich. Oni su mislili da, pa dobro, uvijek će biti love, uvijek će biti standarda, ali da za taj standard neko šljako, da za taj standard da netko nije mogao ići 3-4 puta godišnje na neke Bahame, Maledive, šta ja znam, to su oni na neki način izgubili se u tom blagostanju, da ne kažem. I sad imaš generaciju koja, to je rekao iz moje stranke, oni previše filozofiraju, premalo rade. Izgubili su taj radnu naviku i malo taj, ne znam kada tu neku žicu prema stvarnošću, prema realnošću. Mislim, to ono kad slušaš što oni mislim, to su gle, Njemci dosta put kažu, znaš kao, znaš, ti si iz Hrvatske, mojaš ovo, mojaš ono, recimo tu meni jako idem žice. Njemačka je jedna od najstarijih nacija u Europi. Ausländer raus ili Ausländer.com, oni moraju sami sebi priznat da što je manje mladih doseljenika, to je gore po njih. Pa njima pada natalitet, ja, to je znači, problem. Isto tako, Njemci dosta kalkuliraju, dosta su proračunati. To je, da. Naš. Da. Oni su ko nacija, može dijete, ali ček da vidimo prvo kako. Je. Ok, može dijete. Kod nas to nije tako. I onda sad su se doveli do toga da jednostavno ne stvaraju, a mislim to je uopće problem. Više se ne rađa toliko ljudi, mladi ljudi odlaze. Isto, znači njemačka putovnica dobro funkcionira, ljudi su ošli u Ameriku, negdje gdje im je bolje, gdje mogu naučiti taj svoj njemački jezik i tu disciplinu. Ovdje ostaju stariji ljudi, malo pomalo, ne ko u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je to već jako ozbiljan problem, gdje znači doslovno svi rade samo za mirovinski sustav i za zdravstveni sustav. I tako ovdje pomalo dolazi da oni više ne stvaraju, odrezali su si noge sa energijom i tim svim. I to se jednostavno sve urušilo i jednostavno nema više toliko mladi ljudi koji rade, pridonose sustavu. Pa, to ti je... Ali mislim da je to hendikep cijele Europe. Pazi, u svim državama Europe pada natalitet. Talijanima pada natalitet, barem ovako, pada natalitet Europejcima u Europi. Njima pada natalitet. Ovako, prosječna žena iz Ugande, ako se ne varam, ili Ruande, ima 6-7 djece. Prvo dijete u prosjeku sa 18 godina dobije za nju sa 31. A u Europi, prosječna Europejka, ili u Njemica, zapravo bila Njemica, prvo dijete dobije sa 32-3 godine. Iako onda jedno. Znači, i zašto je to tako? Pa tu ima više faktora. Znači, standard ih je, ili dobar život ih je na neki način iskvario. Kao drugo, fokus je današnje vrijeme samo, wellnessi, bazanje po svijetu, bi rekao moj stari, i otprilike karijera. Hashtag me time. Me time i karijera, da. Hashtag me time i karijera. Obitelj na neki način, ali na tome su radili, opet, ja bih čak rekao, po meni, opet kao konzerva, ja bih rekao da su te lijeve struje na tome radili. Oni su torpedirali klasičnu obitelj. Kao zašto ćeš biti majka, zašto
Zašto biti otac, budi drvo, budi mačka. Pa ne samo to, nego zašto ajde fokusiraj se na karijeru, pa vidi svijet je tako lijep, pa baze malo po svijetu, pa ovo, pa ono. Ja mislim da je to bio neki hendikep, to je bio neka, možda je to sad neka agenda, da li je to bilo slučajno, nemam pojma, sad nisam neki tip fan nekih teorija zavjere, ali još uz to u Njemačkoj si imao onu revoluciju, tu generaciju 68. To ono bilo, znači, seksualna revolucija, hippies, swingeri. Pa da. Dobro, mislim... Ali šta ide uz to? Sad on kaže, bože, što ovo je sad laprda. Ne, nego šta ide uz to? Znači, ti automatski devalviraš instituciju obitelj s tim. Znači, zašto imati uopće obitelj? Zašto uopće imati djecu? Zašto partnera? Zašto ne mogu mijenjati svaki dan partnera? I vamo tamo. Sad ti može reći, pa dobro, neko tako živa, tebi kroz to pada natalitet. Jer pazi, temelj jedne zdrave sredine ili jednog društva, to ti je obitelj, zdrava obitelj. I bez obitelji ti propadaš. A mi smo se fokusirali na zapadu, bih rekao, na sve moguće neke egzibicije, da ne kažem samo obitelj na... To je bio neki, ako si ti, bijelac, evo lupam sad, da malo figurativno. Bijelac, heteroseksualac, obiteljski čovjek, to je bilo kao uncool. Nisi fora. Koji si ti primitivac, otprilike. To meni bude interesantno, ako vidi primitivca. Ok, ali sve to ima svoju cijenu. I to je sad cijena... To se ne vidi odmah, ali kroz generacije se vidi. Pa Njemačka se promijenila, isto vidiš. Sad kad pogledaš koliko sad imaš Ausländera i koliko je bilo prije 10-15 godina. Pazi, ja sam ovdje odrastao. Ja sam odrastao u ovom gradu. Ovdje odrastao. Ja znam koliko je tada bilo stranaca i kako su se nosili, kako su izgledali, ovako reći, i kako sad izgledaju, kako se sad nose. I ti jednu promjenu društva ne možeš primijetiti za 2-3 mjeseca, nego to se uvijek računa u dekadama. Znači, gledaš kako je izgledala Njemačka prije 10 godina, kako izgleda sad. I svako će ti to reći da se dosta toga promijenilo. Nisi imao, recimo, toliko, da ne kaže, nisi imao toliko, recimo, iz Afrike ljudi, izbjeglica. Nisi imao, dobro, sad bi svi rekli to su izbjeglice. Je, to je. Samo što je to, što više ljudi izvana dovedeš, to je isto na neki način i kulturni šok za jednu Njemačku. Pazi, ne možeš ti... Pitanje je koliko ti možeš ljudi primiti. To je prvo pitanje. Ajmo se mi zapitati koliko mi možemo uopće primiti kao Europa isto. Jer mi imamo, pazi, mi Europejci imamo sami sa sobom već problema. Pazi, tebi ne treba puno da izbije rat u Mostaru. Znači svaka utakmica između Turske i Hrvatske ili šta ja znam, odmah u Mostaru gore neke kuće, a oti šta ja znam. Na Kosovu uvijek imaš problema. U Ukrajini imaš problema. Znači mi sami sa sobom već kao Europejci imamo dosta, rekli bi Njemci, bauštela. I sad si ti još importirao masu ljudi. Masu bauštele. A to su sve problemi, nisu to tipovi koji su socijalizirani kao ti, koji gledaju na svijet kao ti, nego ne ženi, to je skroz druga priča. I sad ali onda imaš neki koji kažu, pa dobro, uvijek je bilo stranaca u Njemačkoj, da, ali to su bili Europejci. Nije biti isto musliman, Albanac ili musliman Bošnjak iz jedne europske države i biti musliman tamo iz Afganistana. To nije isto. Mislim. Drugi svijet. Pa to je drugi svijet. Evo, ja sam sad Miješaju se kulture, nažalost. Pa to je, velim. I pazi, to su sve neki trendovi. Mislim da se mi razumijemo, dosta to ima pozitivnih primjera. Evo, mi imamo susjede iz Afganistana. Odlični ljudi. Znači, top. Ali, ok, ja još nisam susreo. Ali u svakom društvu, kao i kod nas, uvijek imaš ekstrema. I to što si ti rekao, kad se puno stvari zamiješa u vodi, voda postane mutna i ljudi se jednostavno izgube u tom svemu. I treba isto, znači, postaviti to pitanje, da li je Njemcima lako? To je ono što si ti malo prije rekao. I oni su se jadni izgubili u tom svemu. Znaš, oni su imali red, rad, disciplinu. Malo pomalo je to sve postalo, ni rada, ni treda, ni discipline. I jako je teško sad to vratiti nazad. Pogotovo isto to što si ti rekao, jako malo djece se europske rađa. Afrički narodi sa istoka koji dolaze, puno više djece rađaju, takva je kultura. I jako je to teško, kuž te kulture isto, ti 6 djece kad se rodi iz Eritreje,
Oni isto ovdje odrastaju, idu u školu i za 20 godina to su odrasle osobe. 6 po 6 po 6, to nije više 6. A pazi, tebi trebaju, to se mislim da su izračunali, znači 2-3 generacije, ti si kao narod fertik, jel? Nemate više. Jer, pazi, evo, ja sam, znači, u osnovnoj školi sam bio u Augsburgu, St. Max, znači to je isto blizu centra. I evo sam da uzmem taj faktor, recimo, ti si isto imao tada dosta, nazvat ću ih Jugoslavena, tada iz bivše Juge, tamo u mom razredu imao sam dosta Turaka i Turkinja. Uvijek u školi, u razredu, uvijek ih je bilo. Ali ti nisi vidio, recimo da nisi vidio po odjeći, po ničemu da sam ja katolik, da su oni muslimani, ovako reći. To se nikad nije vidjelo. Sad zadnjih 5 godina, ekstremno 10, imaš recimo dosta zamotanih žena, recimo, ali baš u onoj burki, jel? Burka se to, burkini, sad ne znam kako na hrvatskom, burka, jel? Toga prije nije bilo. No chance. Da jedna bude zamotana, evo, tinejdžerica od 11-12 godina, toga nije bilo. Znači, ako meni neko kaže, pa toga uvijek, ne u Njemačkoj, ne u Bavarskoj, 100% ne, ja sam ovdje i pohađu školu i sve to, mislim, tu sam bio, ovdje sam odrastao, ja znam da toga nije bilo. Bilo ovdje katolika, muslimana, to sve bilo, cijela sredina je bila liberalna. Na neki način. Svi su mi bili kao je, mislim, nisu katolici ovdje bili neki brutalni vjernici, nisu muslimani bili. To ti je bilo na neki način, u toj situaciji, čak na neki način dobro nije došlo do tenzija. Sada šta se desilo? Ti si sad importirao dosta ovih radikala, jer došlo je svima, mislim, ti si otvorio granice, sad je došlo i radikala dosta. Nisu svi, naravno nisu svi. Dobro, ali dobar dio. Dosta je malo. A to je to, ja uvijek kažem, pa dobro, koliko treba? Tebi treba 5-6 terorista i već imaš problem u državi. Ne treba ti 200. Pa razumiješ. Ako ima 200, ode jedno selo. Pa to je to. I sad je pitanje, jesu li Njemci to dobro odradili, sad isto da se vratim i na Hrvatsku. Meni je, ja recimo to sam skužio u Hrvatskoj, Hrvatska, sjetim se jednog podcasta, ja mislim da to bio Vuco, je bio tamo kod, kako se na podcast zove, ne znam, mislim da je tip isto neki tamo iz Slavonskog Broda. Podcast Inkubator. Inkubator, da. Kod Ratka. Bravo. I tamo je bio Vuce, veli, kaže, Hrvatska ima problem, znači sve od zapada što je pametno, to nismo preuzeli, sve što je glupo, to smo odmah kopirali. Ja se bojim da Hrvatska isto prati neke trendove koji su zapravo više tebi hendikep. Jer će ti biti hendikep u budućnosti nego što je pametno, razumiješ? I isto što se tiče te migrantske politike. Tu je Njemačka i to sad svi kažu i konzervativci, čak i neki, kako oni kažu, buržoazije i te sredine, kažu da su tu malo zalutali prije 10 godina. Ja mislim da to u Hrvatskoj će jako teško proći. Zato što mislim da smo mi dosta, ne znam, dosta smo temperamentniji od Njemaca. Što se tiče tog, jel ajmo reći to što si rekao, tek smo se izvukli iz tako nečega prije 10 godina. Sad da dođe puno stranaca u Hrvatsku, mislim da je još jako svježe da ljudi to prihvate. Pa, pazi, ja ne znam, vidiš, gledam koliko ima Nepalaca tamo, koliko ima ovih Hindusa. Ali gledaj, Nepalci su nešto drugo. Mislim, nemam pojma, jako malo problema stvaraju i dosta se brzo privikavaju na našu kulturu. I opet oni su isto, ajmo reći, neki katolici ili tak nešto, tako da koliko sam ja vidio na vijestima, mislim, Bože sveti, uglavnom što sam čitao je da su naši ljudi, ne naši ljudi, nego specifični divljaci u društvima prebili Nepalce ili tako neke stvari. Okay. Znači, to se kod nas dosta dešava. Ali evo ja što sam imao iskustva, još nisam naišao na neke neugodne iskustva. Znači, svi oni već pričaju hrvatski. Njima je to jako bitno da oni pričaju hrvatski. U Brodu možeš vidjeti, ima ih dosta, ne znam, svi voze bicikle po mraku u jednom redu. Dosta je to simpatično. Jedino što možda naši ljudi nisu navikli još i što je meni bilo malo čudno, oni su stalno na mobitelima, stalno snimaju. To je isto bilo na moru par negativnih iskustava što sam vidio na društvenim mrežama. Da li su snimali djecu, da li nisu, nemam pojma, ne treba ulaziti u to.
Mislim da, ali eto, kod nas je odmah bila reakcija ljudi na plaži i to je ekstremno reakcija, temperamentna, kod naših ljudi nema razgovora. Znači, to je odmah bilo fizički i zato kažem, teško da će se to desiti na našim prostorima, iskreno u Hrvatskoj, da će se pustiti toliko stranaca i toliko nekih ljudi sa strane da to počne preuzimati našu vjeru ili našu kulturu. Mislim da to će se jako teško desiti u Hrvatskoj. Pa evo, velim, ne znam, gledam da ima i tamo, evo, u Zagrebu bilo puno ovih nekih Afganistanaca i mislim opet, pazi, ovako, rećemo opet napast, znam šta ovaj laprdao i on je kao izbjeglica došao u Njemačku, nije baš tako, ali ok. Ja gledam na to dosta ono pragmatično. Ti dok si, znači dok ta autohtona, ajmo ga tako nazvati, taj autohtoni narod, dok je on većina u državi, to će funkcionirati. Ako to kipne, onda dođe do problema. To smo vidjeli kroz povijest, uvijek tako bilo. Meni zato bude mi čak žao Njemaca, jer, pazi, oni izumiru, ovih sve ostalo, znači sve više i više. Ja gledam, recimo, islamisti, evo, islamisti imaju utjecaj, dosta utjecaja, recimo, već u politici njemačkoj. Zašto? Preuzeli. Pa evo, pogledaj, tamo u Berlinu imaš kvartove, imaš kvart u Berlinu, gdje policija sama ne može ući, nego uvijek im treba još neki vjerski, to kadija, ako se ne varam kod njih se zove, neki kadija, znači ide sa policijom da smiri tenzije između nekih tih radikalnih muslimanskih Libaneza, Turaka, tih klanova. Jer ako on dođe... Onda je mir, ako policija dođe, policiju niko ne šljivi. Pa onda ja pitam, pa čekaj malo, mislim... Gdje smo? Pa to je to. Mislim, imaš prvi primjer Velike Britanije. Birmingham, pa evo, da se neko ne bi uvrijedio ili krivo shvatio. Poštuj svakog, ali cijeni svoje. I što ti ljudi previše liberalni ili previše stranke na lijevo, ekstremno lijevo, ne shvaćaju. Ma svako je čovjek, svako je čovjek. Ali kad ljudi žive 30 godina u nekoj drugoj kulturi koju ti ne razumiješ i oni ne razumiju šta dolaze, u kakvu kulturu dolaze, pa to ne može niko spojiti. I glupo je, ali treba se vratiti i osuditi ljude koji su dopustili da se to desi. Mislim, da li je to Angela Merkel napravila zbog radne snage, da je Njemačkoj trebalo i tako dalje. To je sad jedan drugi podcast za 5 sati razgovora. Ali evo, ako ste to već napravili, sad se nažalost morate nositi s tim, ali treba isto reći da ti ljudi koji dolaze su živjeli u nekim drugim sustavima, ne razumiju naše kulture, naše sustave i to je jako teško za uskladiti. I jako teško, kad se promijeni 2-3 generacije, jako teško za kontrolirati. I to je jednostavno, što je rekao nam prije Marko u prvoj epizodi ovog podcasta, nije svako za putovanja. Ne treba svako putovati. Tako isto, ne može svako svagdje živjeti. I nas, sad i tebe i mene, da baciš, brate mili, ne znam, nije u Somaliju ili u Saudijsku Arabiju. Mislim, Bože, s Balkana smo snašli bi se, otvorili bi burekčicu. Ali, 80% ljudi bi se, ne znam, objesilo, ne bi se snašlo, koji oni kad ovdje dođu. Samo bitna je razlika što, mislim, to je sad, da li je to ekstremno za reći ili nije, ali naša vjera i naš način života nije toliko nametljiv. Znači, ne namećemo se drugima, dok te vjere i znači, sustavi koji dolaze su veoma ekstremni, veoma nametljivi i to je onda problem. Pa ove van Europe, velim, evo ja sam bio sad već par puta recimo u džamiji tamo, znači u džematu te bošnjaške zajednice. Pazi, odmah vidiš razliku između njih, a bio sam jednom u džamiji tamo Somalijaca. Jedno i drugo su muslimani, dvije planete. To su dvije različite planete. Pa znam, ali to što je reći, nema to veze sa kršćanin, muslima. To su jednostavno ljudi s našeg područja. Mislim, razumijem šta govoriš. Mi smo bili u Istanbulu, top. Znači, bili smo u svim džamijama. Gdje god smo mogli ući, želili smo vidjeti to, zanimala nas to, ta kultura, pokazati interes, ispoštivati.
Ali hoću isto tako reći, to što ti kažeš, možeš doći negdje drugdje i to jednostavno nije tako. To je skroz drugi svijet, tako da ja tu vidim da su sve te izbjeglice koje su došle van Europe ili s drugog kraja Bospora, pa šta ja na to gledam malo skeptično i vidim kroz posao svoj da to imaš dosta problema s njima, ajmo ovako reći. Imaš problema s njima koji su došli iz Afrike i s ovima koji su došli iz centralne Azije. Imaš problema jednostavno. To pokazuju sve statistike naše, policijske ili ove ministarstva, jel? Tako da ja na to gledam malo, ne samo skeptično, nego ja bih rekao da smo se tu malo zeznuli. Svi. Svi prije 10 godina, zapravo to već 11-12 godina. I sad, pitanje je kako ćeš sad spasiti ovu zemlju. Jer, pazi, imaš, njih si uveo, natalitet, što se nataliteta tiče, sam padaš, oni rastu, to što su jači, sve će se manje integrirati jer ne žele. Jer vidiš, ja sam u odboru integracije, radim u policiji, bavim se politikom, ja sam svim nekim raznim NGO-ovima, šta već. I vidim da su i te neke grupice postale malo isto arogantnije, ajmo ovako reći. Jer vide oni, pazi, nas je više, sve više i više i zašto da se ja prilagodim? Prilagodite se vi nama. Kažu, oni prilike za 10-20 godina će nas biti više. A oni igraju na to, oni igraju na 10-20 godina. Oni igraju na tu kartu, pa visi to je što je. I sad je pitanje kako se sad s tim nositi, ali onda mora biti toliko realan i toliko biti racionalan pogotovo. Treba biti, ajmo ugasiti ideologiju, ajmo sve ugasiti, ajmo biti ok, Johnny. Znači, u kojoj smo mi sredini odrasli, kako ta sredina funkcionira i šta su faktori ili ovako, šta je temelj tog našeg sustava ovdje i naše sredine. Ok, ti dečki su došli kao vanzemaljci vamo i oni se uopće ne uklapaju u to, ajmo njih malo reducirati. Ne treba ih sve izbaciti, ali ajmo barem oni koji su agresivni, koji su bučni vamo, tamo njih prvo, ajmo njih izbaciti. I ajmo se onda, znači, trećinu možda možeš izbaciti, nema pojma koliko sad, pitanje koja je to sad manjina, jel? Znači, ajmo njih vratiti, ako mogu, naravno, ne trebaš i sad postaviti tamo negdje u Gazu gdje lete ove rakete. Ali imaš dosta zemalja sad i država gdje nema rata. Nije više situacija za pobjeć. Pa rekli bi da u Afganistanu se više ne puca. Jer pazi, 90. godina kad je prestao rat na Balkanu ili u bivšoj SFRJ, oni su dobar dio tih izbjeglica vratili. Znači, svi su morali vratiti u Hrvatsku, u Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Koliko su vratili Albanaca tamo na Kosovo. Znači, svi su se morali vratiti. Možeš ti opet doći u Njemačku, ali sad preko druge šeme. Kao radna viza i vamo tamo. Znači, treba radna snaga, doći nije nikakav problem. I o tome trebamo pričati. Samo što, evo, ti lijevi igraju na tu kartu, recimo gledam SPD, socijaldemokrati, oni igraju na tu foru. Njihova najveća resursa, kako se kaže, snaga, oni najviše dobivaju glasova od muslimana, recimo Turaka, muslimana, pogotovo muslimana. Pa onda kažu, a onda bolje da ih je što više. Ćemo mi kao stranka opstati. Mislim, svaka stranka ima tu svoj nekakav interes, jel? Da, ali treba gledati interes Njemačke, područja, ko smo i šta smo. I to je to. Mislim, meni je bilo uvijek top, imao sam tu temu, jednom sam bio isto kod Albanaca, kod FC Albe, to su Kosovari, bio kod njih imali isto neki kao, nije to bio podij, to je bio neki kao neku političku malu diskusiju. I isto rekli, oni imaju isto mišljenje. Kaže, šta javimo od toga ako bude da dođe sve više Šiptara, ako upropastimo kroz to cijelu Njemačku? Ko ima koristi od toga? Pa nema koristi. Znači, ja sam došao vamo zato što postoji neki sistem, zato što postoji rad i red i zato što su Njemci takvi kakvi jesu. Zato sam došao vamo ovdje živjeti, se uklopiti. Šta će meni sad pola Đakove ili Prištine ovdje ako znam da će to sve otići? Kragu. Da. Pa dobro, krenemo samo od toga. Vrati 1/3 u Afganistan, bubam, a daje šansu ljudima koji čekaju godinu dana radnu dozvolu u Bosni i Hercegovini. Pa, otprilike, da. Kojima je lutrija, kojima je život dobiti radnu dozvolu, da mogu doći u Njemačku. Je. Pa onda daj tamo 1000 radnih dozvola više, čovjek živi 2,5 države od tebe, dođi, tu si iz Europe, radi,
budi u sustavu, zarađuj, opet to nije čovjek sa drugog kontinenta, sa neke ekstremno druge kulture, nego je čovjek koji živi na većem tvom području. To je to, da, pa lakše ćeš ga I ovdje integrirati. opet imaš Bošnjaka koliko hoćeš, znači lakše će se integrirati sve, uopće to nije upitno. Pa vidiš, prvi gastarbajteri su ovdje bili Talijani. Onda su došli Jugoslaveni, Turci, znači i među njima su bili prvi i muslimani. S njima nisi imao nikakvih problema. Mislim, s našim Bošnjacima, budemo iskreni. Ma kad nema tu problema. Kužiš? Nego kad je posao islam u Njemačkoj tema, sad sa Sirijcama, Afganistancima, Somalijcama. S njima je postao to je sad ono tema mislim svakodnevna tema je to. Ja vidim, znači mi znamo gdje smo kiksali, mi znamo ko pravi probleme. Pa rođo, mislim, ajmo na vrati. Mislim, ali jednostavno svijet je postao nešto drugo, naš. Jednostavno, to se više, to je veoma osuđujuće sad napraviti, što bi recimo Njemačka trebala napraviti. Znaš što hoću reći? Pa znam. A teško da će neko povući taj korak i staviti Njemačku ispred svega i riješiti taj problem. To je sad veoma je kritično vrijeme za rad, pogotovo sad trenutno. Pa dobro, ali pogledaj sad političku scenu u Europi i Njemačkoj. Znaš, tu ultradesnica je znači u zamahu, mislim, oni sve ih je više i više i više. I sada ljudi se uvijek pitaju, pa kako, zašto svi glasuju za AfD? Pa zato što oni to tematiziraju, oni vide taj problem. Nisu ga oni izmislili, nego oni to vide, prate i oni to o tome i pričaju. Samo što ove stare stranke, oni se uvijek boje, pogotovo u Njemačkoj, znaš šta je ovdje? Ovdje uvijek problem, svi se boje biti nacisti. Znači, taj drugi svjetski rat, to ih je toliko traumatizirao i koštalo da oni otprilike, znaš šta, radite što hoćete, samo mi nemojte dati pečat naciste. Znači, otprilike, tako su Njemci. Meni ih bude žao. Odrastao sam ovdje, cijenim ovaj narod, mislim, volim ovaj grad svoj, pa čekaj malo, mislim, ajde, kad je to bilo, 45. Pa naučili smo, mislim, nisu Njemci neki huligani, nisu oni divljaci, nisu oni neki okupatori, evo, svi koji ovdje žive, pazi, zašto bi pola svijeta ovdje imaš, a da bi oni bili toliki vampiri, pa ne bi ovdje živjeli. Ne bi bilo ni tebe, ni mene, ni razumiješ? Tako to meni bude već malo jeftino, to su meni jeftine fore, čak malo kičasto, mislim, o čemu mi pričamo. Njemci su ljubazni, fair, dobit ćeš priliku, drži se pravila naših i sve ok. I sad po njima tu tamburat zato što oni hoće ipak da oni kao i narod opstanu, pa čekaj malo, pa svako ima pravo na to. Razumiješ? Normalno, pa na kraju krajeva mi smo u Njemačkoj. Nismo u Siriji, Iraku, Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji, nego smo mi u Njemačkoj i nažalost to je tako. Ako se oni neće izboriti za svoje, a prijatelju, ne mogu se ni ja niti hoću izboriti za tebe. Ako će krenit po zlu, trpam auto i idem u Sibinj, kužiš. Pa da, svi se vraćaju, svi se vratili. Neću ja tu ostati i sad, ići po metak za 700 eura, kužiš. Ali to je meni i zato meni bude kao prvo Njemaca, nekako mi bude žao. Jer ja tebe shvaćam, ti si ovdje, kužiš, to što ti stalno napominješ, ti si ovdje ipak proveo 97% svog života, znaš. Ja shvaćam da ako ćeš ti reći, ne, ja ću ostati, znaš, i braniti Augsburg, Njemačku, znaš. Ja shvaćam ako ti to kažeš. Pa ja se borim, što znači braniti? Ja se borim za interes ovog grada, ove pokrajine i ove države. Jer, pazi, ovdje sam odrastao, meni je Njemačka dosta dala. Mislim, meni je Njemačka sve dala. Jedino što je meni Hrvatska dali, to sam isto sam morao platiti, to je putovnica. Ja imam putovnicu u Hrvatsku, ali na kraju krajeve od Hrvatske, mislim, to sad zvuči malo grubo, ali na kraju krajeva je to tako. Jesu oni školovani? Nisu. Jel mi je RH dala bilo šta? Nije. Sve što odem tamo, zaradim njemačke eure ovdje u Njemačkoj, trošim ih u Hrvatsku i vraćam se opet u Njemačku. Znači, zato meni ja ne volim kad ljudi pljuju po Njemcima, ne volim kad evo sad taj neki
to neko društveno, ne znam kako bi to neki suicid što oni sad radi. To sam htio na početku reći da oni funkcioniraju kao stroj. I oni su sada prostiš, evo, zapizili neki smjer ideološki i ne možeš i sad nikako da stanu, nikako da stanu na loptu i kažu pa čekaj malo, ajmo mi pogledati šta je ovo, šta se dešava, ajmo mi stati na loptu i ajmo izanalizirati, evo, znači 2015. sad je 2026. Ajmo izanalizirati sada šta su mi sve uspjeli u toj dekadi. Ništa. Vraćaj rutu, vraćaj se, mislim, moraš se vratiti. A to na neki način, oni vole, tu su malo, ja bih rekao da su naši narodi, evo, tamo dole, na Balkanu, da su Njemci ili narodi tamo fleksibilniji. Da su, što se toga tiče, malo, da, zapravo fleksibilniji. Pa to sam htio reći. A Njemci su, evo, ko stroje, to sam mislio. Znači, njima traju pravila. I oni sad su krenuli jedan smjer i ne možeš ti sad zaustaviti. Dok ne dođe do totalnog kolapsa. Kao 45 otprilike. I zato ih ja, evo, ovdje sam odrastao, živim s njima, znači, govorim njemački perfektno. Znači, ne čuješ da sam stranac, ali to nikad skužiti ne mogu kod njih. Znači, oni su ti gotovo. To je to. Te sad, evo, možeš onda da izvučemo neku pouku iz ovog cijelog razgovora, pošto vjerujem, evo, da će nas puno ljudi gledati, mladi i stariji i ovaki i onaki, da izvučemo neku pouku, znači za nekog mladog čovjeka koji, evo, sad nas gleda, završio je srednju, ne zna šta će dalje, priča njemački napola, dolje u Hrvatskoj, želi doći ovdje. Jednostavno, u nekih 5 koraka, šta je najbitnije ako on želi doći u Njemačkoj, uspjeti u Njemačkoj i... To je... Jel da li uopće treba kretati na taj put? Ajmo ovako reći. Ja mislim, ovdje sam odrastao, ovdje ću biti uvijek Ausländer za Njemce. Koliko god ja perfektno, znači velim, Švabo sam, po nekim, znači ne bi niko skužio da sam Hrvat samo po imenu i izgledu, znači ne izgledam baš ko neki Hans. Ali... Jel ja izgledam ko Hans? Pa... Bolje bi prošao nego ja, recimo. Bolje bi prošao ko Hans nego Karla. Da, je. Ali pazi, evo, to sam rekao i ocu svojoj majci, evo, znači došli su vamo, ok, imali su razloge i vamo tamo, ali na kraju krajeva sve ima svoju cijenu. Znači, to je to što dosta ljudi uvijek tek skuži kad dobiju, recimo, kad stvore obitelj, imaju djecu. I onda ti tek skužiš zapravo što si ti napravio. To je meni otac jednom i on ima svoje prijatelje, rekli su otprilike ja imam svoju kćerku, Hrvaticu, sina Hrvata i on mora se udati, oženiti, šta već, znači za Hrvata ili Hrvaticu. Zaboravi. Znači, ti čim dođeš u Njemačku, zaboravi sve. Znači, moraš se na neki način... A nije to baš tako, možeš te ispraviti. Pa ja bih rekao da, pazi, ja jesam ovdje odrastao, ali vidiš, svi ovdje koji su mi koji smo odrasli, To da. Ja sam odrastao među Albancima, Srbima, Turcima, Aramejcima, recimo sam s njima Aramejcima odrastao. Naravno da ti je prva cura ili prvi momak sad, zavisi o spolu, da će to uvijek biti nešto van te tvoje zajednice. Možeš ti sad na silu tražiti, ja baš hoću Hrvaticu i želim da mi dijete bude, ne da ne bude neki Danijel Denis, nego ja hoću da on bude neki, šta ja znam, Tvrtko Ivan, tralala Ante. Tomislav, da. Kužiš? A ne, ali hoćeš te isto vratiti, to je ono što si rekao, vraćam se ovo, ali to ti je ono što sam ti ja rekao. Dosta naših ljudi, ok, ljubav ne možeš siliti. Ako se desi, nebitno da li je to Japanka, Crkinja, Srpkinja, Albanka, Talijanka, ako se ljubav desi, to je to. Znači, ne možeš ti forsirati ljubav se desi. Ali hoćeš isto tako reći da dosta naših ljudi će preferirati ne koji su odrasli ovdje, koji su došli i koji su odrasli dolje. Dosta će njih preferirati da dejta ili Srpkinju, ili Bosanku, ili Hrvaticu, ili tu neku kulturu. Nažalost, mislim ne nažalost, nego jednostavno tako smo naučeni od malih nogu, znaš. Mislim, tako to funkcionira dolje. Nije to ništa za loše. Ali dobro, ok, rekao si, ovdje je drugčije, jer jednostavno više nacionalnosti, više kultura
i ono, možda uvijek nećeš naići na našeg čovjeka, a zaljubit ćeš se. Pa vidiš, ja sam pokušao, evo već par puta pokušao se zaljubiti u neku našu, ali ništa do sada. Dobro, Znači, ja sam ne možeš se kiksao od zaljubiti, sobe. znaš. I velim, moj otac, mislim, evo i moj brat. Moj brat, kaže, moj tata je još jednom rekao, moj brat je imao, znači, jednu iz Brazila, jedna je bila Aramejkinja. Znači, moj brat je prošao cijeli svijet, samo u Hrvatskoj nikad završio nije. Tako je kod mene. Cure su uvijek bile Njemice ili... Evo, najbliže što sam imao, to je bila ona jedna sa Kosova, eto. To je bilo ono, Balkan, sve ostalo noćenec. Jer možeš ti to probat, možeš ti družiš se samo s našima i ideš samo u naše kafiće, vamo tamo, ali evo, ideš sad na posao, evo, uštipiljam tamo u svoju stanicu, znači počne tamo raditi, kolegica mi je, lupam, neka iz Švarcvada. Zaljubim se u dragu Mihelu, šta već, i Švarcvada i šta. Kužiš, tako da... I što želim reći, ko se odluči živjeti u Njemačkoj, u Francuskoj, bilo gdje, ti moraš na neki način akceptirati ili prihvatiti da djeca, unučad ili to što slijedi, da to više nema veze sa tvojom kulturom ili sa tvojim identitetom, ne znam kako bih rekao. Kaže, jer mi ovdje koji smo odrasli, mi smo isto uvijek imali malo problema, znači imaš neku krizu identiteta, jesi Njemac, jesi Hrvat, znači ovdje si stranac, ako odeš u Hrvatsku, tamo si Švabo i to ti jedno vrijeme, to ti na neki način isto stvara neki kompleks. Znači mi smo bili ovdje isto, pa mislim Ne razumijem, imam ja sad kolegu, on kaže on je dijaspora. Znaš, on je u Njemačkoj. Na kraju krajeva to je to, da. Ali ja kažem, ja sam Hrvat. Da, ali... Znaš, ja Njemac neću nikad biti. Ali tvoje dijete će biti nešto, opet nešto vidit ćeš. Znaš. Jer, po svemu, pazi po jeziku, pa pazi, evo, recimo ja govorim hrvatski, ali naravno da što se tiče gramatike i tako dalje, naravno da mi je i fond riječi, da nije kod nekoga ko je odrastao u Hrvatskoj. Pa ja sam odrastao ovdje u ovom školstvu, odrastao među Njemcima, u njemačkoj školi sam bio, znači, to što znam, to što rekli bi ovi moji, što parlam malo hrvatski, to je to što sam naučio kod kuće i s našima. Evo. Ne, ali ti, za svaku pohvalu je stvarno tvoj jezik. Pa ne, ali mislim, sve je to okej, ali imaš neki koji su možda još malo i gore i vamo o tome ti ćeš vidjeti da svaka generacija, sad to vrijeme čini svoje, razumiješ? I svaka generacija će sve manje i razumjeti i baviti se s tim i identificirati s tim. Mislim, ja sam još ja vidim sebe kao, evo, kao ona Mihaela Kaniva, naša ministrica. Ja sam bavarski Hrvat, eto, ja po tome idem, to je to. Sad, evo, moje dijete, ako uzmem neku lupam Njemicu, šta god, mislim, koliko je to na Hrvat? Dobro, to ja isto shvaćam. Dijete isto ne treba... Dijete ne treba platiti cijenu tvojih osobnih želja i šta ti želiš. Dijete isto... Ja uvijek kažem, teško je to što ti kažeš. Ako dijete krene ovdje u školu, to je to. Znaš, ne možeš ti s njim na hrvatski, ok, možeš, ali isto dijete mora i na njemačkom, ako želiš da to dijete napreduje, znači njemački je primarni i to se slažem s tobom jedan kroz jedan. Tako da velim i zato što želim reći, znači poanta priče sve ima svoju cijenu, znači možeš ti vamo doći, ali onda razmišljaj malo o tome, znači neće ti dijete ostati na djedovini, možda ni unuk. Da. Znači to zaboravi. I sad nekima to bude šok, ali to je istina. Jer vidiš, ja mislim, mene su par puta pitali, mislim bi li se ti vratio. Ja se ne vraćam, ja dolazim zapravo, ja nisam ti da sam odrastao u Hrvatskoj, pa vrati se. Ja sam odrastao ovdje, ja se ne vraćam, to nije vraćanje kod mene. Da, ti zapravo ideš, jel ovdje se vraćaš? Da, ja idem. Kad igra reprezentacija, ali navijaš klasično pitanje. Za Njemačku ili za Hrvatsku? Pa moram reći da... Mislim, navijaš vjerojatno i za Njemačku i za Hrvatsku. Moram reći da sam, recimo, to što sam stariji, to više navijam, mislim, ako igraju Hrvatska i Njemačka, onda za Hrvatsku, jel? Da! Ne, za Hrvatsku, da, mislim, ako to Njemci ne vole čuti. Ali dobro, sad, ako sam u rukometu su nas dobili, opet si vesel. Pa jesam, meni to recimo ne smeta, jer to su moje dvije domovine i to tek
ono, skužiš nakon, pazi, ja sam takav kakav sad, ja sam sad postao, evo, sa 36 godina, prije toga sam uvijek bio ono ultra Hrvat, neki šta ja znam, a skužio sam da ono, daj, ono, meni je isto stari rekao, daj mali smiri se, ako želiš biti ultra Hrvat, vrati se u Hrvatskoj, živi u Hrvatskoj. Ja. Tako da, i što se tiče sporta, uvijek si na neki način čak gledao na Njemce s neke distance, mislim, ono, ja sam bio baš taj koji uvijek nešto satanizirao, ali kao i svi stranci ovdje, jer se uvijek imaš malo krizu, jesi Njemac, onda želiš biti Hrvat, ako si Hrvat, ako se odlučiš biti Hrvat, ono, budeš ono Hrvat na kvadrat, ono, što je zapravo dosta glupo i sad, evo, imam dosta godina da volim i jednu i drugu zemlju, čak nekim stvarima, sad zavisi od situacije, ali da nekim stvarima su više preferiram Njemce, njemačku tu kulturu i što ne volim da, recimo, što naši, evo, tu i ponekad još rade, da pljuju po Njemcima ili da tu nešto previše kritiziraju, recimo, na to sam dosta osjetljiv postao, recimo, to ne volim. Da budem baš taj tip, ako ti se ne sviđa Johnny, imaš putovnicu, znaš put, autoputa, Zexvillach, Zagreb, no problem, vrati se. Kulen ili Weisswurst? Pa kulen zapravo. Kulen. A čevapi ili lebakas? Lebakas. Čevapa ne volim. Ne voliš, a? Ma, ne. 0 bodova. 0 bodova. Dobro, evo možemo ovako, gdje te ljudi mogu naći, gdje te mogu sresti, ko želi imati nekakav kontakt s tobom? U mom glavnom uredu Il Vicolo kafić u centru grada. Pa manje više sam uvijek tamo u centru, negdje bazam po gradu, jer sam ono velim, ima nekih udruga koje vodim i ja sam ono tip gradsko dijete, volim švrljati po gradu, eto. To je to. Ne znam, s moje osobne strane hvala ti što si došao. Imam neki osjećaj da ovo čak i nije jedini podcast koji ćemo snimiti. Mislim da nismo prošli puno tema, a da puno tog možemo proći. Vladimire, veliki pozdrav za tebe. Poslaću mu poruku. Gasimo kameru i krećemo u mislove kontakte. I evo, želim napraviti nešto novo. Volio bi da za sljedeći podcast, nebitno ko bio, daš neku temu o kojoj bi trebali raspraviti. Okay. I to onda da postane tradicija. Krećemo od tebe. Social media bi uzeo. Znači, može. Baš društvene mreže i... U kojem smjeru? Pa kao pozitivno, negativno, znači ekstremizam koji najviše se sad stvara kroz te društvene mreže. Napravo, znači, to je meni ono top tema, aktualna tema. Svi smo na mobitelima, svi smo na Insta, na Facebooku, svi smo na tome. I ja mislim da mi nemamo pojma koje to ima, mislim sve to super, sve to ima neke benefice, ima dosta hendikepova i da je to opasno, znači ako to nemamo u fokusu neki. Tako da, evo, društvene mreže, to ćemo proći. Neko ko živi od toga, evo njega. To ćemo proći, evo dajem ti zadnju riječ. Pa nema što reći, koja je kamera Vladimir, pa ne znam šta bi ti rekao, uđi, eto, momak je skroz okej. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, pozdrav, čao. Ćao, bao. Top, hvala, top. Hvala. Top. 2 sata. A? 2 sata? Ozbiljno. Okej.